الله محمد صلى الله عليه وسلم. أمنا برنامج دوني فاويل يعني أنا كرموك إن شاء الله. أمنا وجود كيسيس كاتاسا ما كتاب لفتري إن شاء الله تعالى. دوناي مسرولا أما وصلولا إن شاء الله تعالى. بس مسوق كيسو كاتشا. جيو فنا كيسو كاتشا. نملا كيسو فنا نفاق بوكو سبب. كسر أنا سوتة كونو. Donc keso mena ta keso kacha ceu fana ba ko keso la anta amba ni balon so befe yoro ba bolo kapa no isavela ni fitri sera dron na be sali wele dron absela wuli kata sali donc ni sali bara dron abet la ka jigi tuni na jigina donc mena ba ta fitri ni safoche abe keso ja. الحمد لله الذي من على عباده بالأموال والأولاد وجعل ذلك فتنة لعباده ليختبر بذلك من يقوم بحقهم ويصونهم عن الفساد ممن يضيعهم ويتركهم هملا فيكونون خسارة عليه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم الجواد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والرشاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان في القول والفعل والاعتقاد وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الحضور السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فوق ولي مندون كبركة كما سبع الله تعالى تنو لهلا بلا كرن يلا الله تعالى ميسونا كبنسي منداما أنكا نيوان سرايا بي نوي نيويورك سيجدا دوي كوينز مبايني مسبع فإن شاء الله أني نيوان سرو كنك نشوفني يلا كهيننا كارجينا نوغاني وشوف كلنا. Ambe foli la sawbe ma aka wolili jabila se hanni ma min te jamana ni sigibay baro ko jamana ni barake jamana maro la ko kadi chugomi ya tekete ka sobe ke adama don kala halay mbay ni masabala fe munu sera kena ka anga foli buyi munu mase no ngani biya ala kambele jilin sara herela ambe anga kramugo fu ani ambal mamuso munu yere kara sababu baye alhamdulillah barani ya biseka sigi senka chugomi ala sambela jele miseka faranonka anka nalite kuma mina okala fena oti femindo ambado kramugo chamamba bia anna kunye kamugo hakili jigi dama kadaka kadi kuloyi kuma chama katoka kuma me dakura de la note dakura ni dakoro beba ka kuma kan kelena noyi ala kuta ala ka chidin kuta sallallahu alaihi wasallam otumano kuma munumbe nabaka bo kitabu kono ise ka bo Saudi kana ya kibina kuma fo munti Qur'ane kono ati hadisala ise ka bo Afrique kana ya kibina kuma fo munti Qur'ane kono kati hadisala ni yo fodro yi ni dungo fo ni dungo ti dinena fam fembe fo be ala kotanta ala kra kotanta sallallahu alaihi wasallam no de be buri mana ta jin fa on fa bi to nyon ni soro yi nyon na fene buri wodi kama ko kramo ka kuma ti nyon je ni ya keto e ka nyon je ina soro do re ba ka do de nyini mutala kratay sallallahu alaihi wasallam amaini ala fa ala kan gishi ka washetana ka marasalim ambe duawde ke insha Allah taala kuma mi nabina bo anda kuma nin kase duskunna nafaka bunya baraka kenai ase kuma yere madabo a jerai kuma madabo fana a charai kuma yidoro mun fora halna dogara kan nafanya ولكما ربو بافو كما كان خير كلام ما قل ودل كما ولا يما مسلم يرانا دوغيرا وكما فنكلارا كسرايرا كذاك يفهم بفو كما كونو مو بتوبله جلي اكليلا هل سانجلي سانفلا كوفي ني ني كرايبا فوكو كما كرا نينديكا نو كرا كما كلا كما ينفاني امي فنا الله ما كما ينفاني اي امبايني مسبالا في ان شاء الله لك ان كما كما نفماي kuma min be ka fo kabita kan ka dalwi ala kan kishi ka bono kuma min be kan be dalwi ke makene kan ba yini masabala fa Allah taala ka ono wani ambal mo ya yini kan ga dakrunya flafom ka yani wati che odi dem kala moy che u joro dem senu kala mol muso re fene joro dem senu kala mol dakrunya dama do ka fo la don yani yini kan wati che insha Allah
fami joro koy no de che joro munyi muso fana joro jumai o joro mun fle no be fo Allah ta'ala yam la sira chamana ala kira fana sallallahu alaihi wasallam ayam la sira chaman fana o kuma kan de be tanga sigi ikado islamiyya bara fen be ni ala ko aye ni ke wajibi ni e yo don islamiyya jonfew ni ma ke fana be jurumun so ni daro ulai ba blay kuna ko dina mo fana bo chogode la asi siri kiboraya la Allah ta'ala yam blanka siri sun ta'ala yam blanka sun jaga ta'ala yam blanka jagab hiji fana ta'ala Allah ta'ala ko anga hiji ulu farali min kera nyon ka o de kera islamiyya josi na o korte ka fo ko werate munte do akonna la aya wero be Allah ta'ala bam blo barakeli la ni mo ke be jurumu so ni aya e galon tige be bo islamiyya la o aya fana lamu ayadi masa ubi siku hakili to dewu na chogomi ka dewu glan ka dewu na muslimiyya sira jelen ala ko amma qur'ana na suratu tahrim ako ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara aw ma mun qawli man yara ayaw irakum kishi ako ka dema ya fana kishi o bayira ka fo usurutigo ka kuma ni ya mariya bora ala yoro ani kira yoro o ya mariya ka bisin ka bi jago ya dika iza sudira al-amru min Allah wa rasulihi waqa ala al-wujub ala ko ayeninke ala kira ko ayeninke sallallahu alaihi wasallam o barakeli musalata la tugun ko kira wajibi bo bayira cheka dinglan ka dena muslim yalla mo tugun mana o wajibi dutigi cheman be muso ka dinglan ka la muslim ya kala mo tugun mana o wajibi dutigi muso bela jilenka chebe yoro dota muso fana be yoro dota ceti se ki sembo den kala molila kona ni badia mana ke chugu o se ka ke o te dutiye muso fana ti sembo ala ka fa te nyesra la ide tay ka duye de dutiye o fana ti so abai ni shima mante ka ke o bayira la moyi wajibi che ka la moyi wajibi muso ka ore kama Allah taala koneni ayan yeshi joma dutiye hala tafsirila don gela do yaira kur dutigi chema ana musoma ala kambo bedema ase qur'ane kuma do la hadisa mana kuma do rabi singa qur'ane qoroiti ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw be bagangenawi wa be be ninga ka bagan chokola ka klaka mo go taw tawon ko dutigi chema yi bagangena ya ka du kono abina tani ninka musona dewna dutigi muso fane bagangena musumai che kan na furuni che dew kalam taala bina tani ninka wala ولكما بافر ورلا والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها مسوفا نبرانجيني سيني إفنا بنا تانيني كي كبغاو الله حلال نيني تاك على جي ألو تعالى يسين دوالا ألا كرافنا مي سين دوالا صلى الله عليه وسلم ولكما كمارو لا يربي نسوجيا مقود دوبي ألو تعالى بكما تيجي كسرو عربو تير أجال انت أنه في مالي no ye lukmanul hakimi ni ala je suran do togo dalen bala qur'anena me doni kala bena mun kal lukmanun ten nabi nyumay chidente ko kayna solihan min as-solihin nyuman kala de bara nyuman kala do ala ya blamuna yo kedro ala ya kan ha ode waliyai ambe waliya ke femi o tede ambe mami ke waliyi Allah ta'ala fi uti waliyi aw be jodola o de wolwi Allah ta'ala mo parce que en fait Afrique ni mo ko mi ko na ekoloshi mine ka bishi nono kene be boala ambe be kulena to ba ko wali yudu nani mami mangutu me ka be to ko maji sanfe ate kulunta ate do baton gono de abe to ko maji de sanfe jite maga ka samara la te maga ka finina ambe be kuli ko wali yudu wal ma ka sali debe ya bo fense ji sanfe abe selaka hal na kara wolwi alaka waliyuti alaka waliyu fɛn fɛn tɛmɛna itini ɲɔgɔnna mɛ ashi ala yi mangutu fila de fa ka waliyu la hali n'o yɛrɛ e yɛrɛ la e tɔgɔ ko waliyu ala y'o de fɔ mangutu fila dɔrɔn o mana ye hali e yɛrɛ la i kana jɔ i yɛrɛ la i ye waliyu de ye ala ko cogo di a ko ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ala ko ale ka waliyu
ko de ye mɔgɔ ye siran tɛ mɔgɔ minnu kan o ti jɔrɔ o ye jɔn ye alladina amanu maa minnu bɛ yen k'u limaniyara wa kanu yattaqun limaniya kɔfɛ k'u kun bɛ siran Alahu taala ye o b'a yira ni limaniyara ka Ala ɲɛsiranya k'i taama bere i taama samara i ka fini ye siga si t'a la hali ni mɔgɔw bannen don i la Ala fɛ i ye waliyu de Ala yɔrɔ la o tigi ye waliyu ye o b'a yira adamaden ka Ala ɲɛsiranya ani ka limaniya o de bɛ fɛn bɛɛ nɔgɔya o de bɛ tila ka sira jɛlen yira i la i bɛ Ala sɔrɔ ni sira min ye o b'a yira problème caman bɛ anw dala diɲɛ kɔnɔ ni limaniya tɛ adamaden na i ka problème ti ban fadamaden ka limaniya de sɔrɔ e yɛrɛ tɛ se ka fɛn dilan i yɛrɛ ye i mɔgɔ ɲɔgɔn tɛ se ka fɛn dilan i ye jɔn bɛ fɛn dilan e ye o ye Ala de o de kama Ala b'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu mɔgɔ o mɔgɔ n'i jigi dalen Ala kan k'ale Ala b'i lawasa o b'a yira i ye adamadenw i ɲinɛna adamadenw kɔ i ka problème na i jigi da jɔn kan o ye Ala ye n'i jigi da Ala kan Ala fana bɛ don i jigi kɔrɔ ko y'o de ye o b'a yira an kɛra fɛn o fɛn na f'an ka bila an kun na an tɛ foyi sɔrɔ silamɛya kɔfɛ fɛn min ka fisa n'an den ninnu ye nin denmisɛnnin ninnu fila bolo ni an ka hakili to a la i ye mabili ɲuman sɔrɔ cogo o cogo i ye du ɲuman sɔrɔ i ye fini ɲuman sɔrɔ i ye fɛn o fɛn ɲuman sɔrɔ adamaden halala ye fɛn min ye i woloden o de kama hali kuranɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Ala bɛ fɛn min bila den ye o y'i ka limaniya ni i ka baara ɲuman de ye a banna mɔgɔ yɛrɛ ka baara kuma dɔ la Alahu taala b'i den k'i ka baara ye i yɛrɛ den ye ko y'i ka baara ye i den bɛ k'a ye o b'a yira i ka mabili i bɛ se ka pɛridi a la tasuma mana i ka mabili minɛ don min walima ni se dɔgɔyara wari t'i bolo tuguni ka entretien kɛ i bɛ taa feere i b'i sen bɔ a la i bɛ don min kɔnɔ i bɛ se ka pɛridi a la hali furumuso hali furu cɛ i bɛ se ka pɛridi parce que ni furu sara kaba banna e tɔgɔ tɛ d'a kan muso tɛ wele ko karisa muso filɛ e yɛrɛ tɛ wele ko karisa cɛ filɛ mais Ala ye den min d'i ma ni halala de fosi se ka bɔ i denya la i den de kuma tɛ ni den yɛrɛ kɛra silamɛ ye kaba i den de don diɲɛ na wa hali kiyama fana i den ni den kɛra kafiri de tiɲɛ waati a bɛ fɔ k'i den tɛ wa a tɛ danbe ka taa i la mais ni den kɛra silamɛ ye halala don diɲɛ na cogo min hali sini halala don dɛ mais n'a kɛra kafiri ye aw tɛ ɲɔgɔn dɔn a t'i dɔn i t'a o de kama nabi ɲuman belebele Seydina Nuhu alayhi salam halaki ji nalen waati min a ko Ala ma ko n den filɛ innahu min ahli Ala n den filɛ a bɛna to je la Ala ye ɲɔgɔn jaabi ni fɛn jumɛn ye a ko innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih Nuhu ye den tɛ dɛ ko nin ye baara jugu kɛbaa de o b'a yira kafiri den tɛ silamɛ ye silamɛ den tɛ kafiri ye mais n'o kɔni tɛ e den ye a bɛ seli a bɛ sun e ko i ye silamɛ ye a bɛ k'i ka tagasira suit i woloden de i jeli maa si se ka bɔ i denya la wa i den don diɲɛ na cogo min hali sini fɛnɛ ni i den sara silamɛya la Ala b'a kɔrɔta k'a la ko i la o de kama Ala b'a fɔ fi surati Tur walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahim ko mɔgɔ minnu limaniyara diɲɛ kɔnɔ ya n'u denw tugur'u nɔfɛ n'o limaniya ye walima u bɔnnaw Alahu taala bɛ denw na k'u masaw la arijinɛ kɔnɔ ka t'u ka baara si tiɲɛ o b'a yira ni sara silamɛya kan i kɛra mumini n'i donna arijinɛ na i den fana y'a jija i kɔ a ye baaraba kɛ o den masina hali n'a kasara min kasara bɔ Ala bɛ hinɛ a la k'a kɔrɔta k'a laku e la ka sababu kɛ i ye limaniya min yira i den na n'i den dilan k'a bila Ala sira fɛ i tɛ pɛridi abada pɛridi foyi t'a la o b'a yira i sɔnna cogo min ko seli ye wajibi ye sun ye wajibi ye jaga ye wajibi ye muso k'a den ladon cɛ k'a den ladon o fana ye wajibi de ye kan parce que sini Ala bɛ t'i ɲininka denmisɛnnin ninnu na dɛ nin den mun filɛ nin ye est-ce que i ye denw bila baara la e y'i den bila a ka seli wa i ye den adamadenya sira jumɛn yira i den na est-ce que e den ye silamɛya kɛ wa Ala b'i ɲininka i ka seli ni i ka sun na cogo min i denw fana ka diinɛ ni adamadenya Ala bɛ t'i ɲininka a la ten baba yɛrɛ o bɔra kulonkɛ la dɛ o bɔra kulonkɛ la dɛ o ye sɛbɛ belebele de i kan k'i hakili to a la parce que sini e ka arijinɛ kɔnɔ don dɔ yɛrɛ bɛ se k'a lajɔ parce que i den i kun kan ka bila mun na i ma den bila a la i ma den bila k'a daminɛ den ka fitiniya la ka taa bila a ka balikuya la ka ko bɛɛ ye masa de cɛ muso e de bɛ jɔ n'a ka ko bɛɛ ye
o wati kɔnɔna na ni m'o baara kɛ a bila i kunna sini ala bɛ t'i ɲininka denmisɛnninw ka kɔ la i den kun bɛ seli wa est-ce que i den kala sunna e den ye kuranɛ dɔn wa mais an bɛɛ bɛ ɲinɛ nin de kɔ kɛrɛnkɛrɛnyala aw minnu bɛ aventure la a y'aw janto aw yɛrɛ la dɛ aw minnu bɛ aventure la a y'aw janto aw yɛrɛ la a b'aw janto aw yɛrɛ la ni fɛn jumɛn ye a y'a bila aw kun na an bɛ jamana minnu kan kuma dɔ la hali n'a jamana système n'a ni silamɛya système tɛ kelen ye walima an bɔra Afrique a n'o système tɛ kelen ye i den y'i den de kana ɲinɛ i ye silamɛ ye i ye africain de fana i ye silamɛ ye wa i ye africain de ye i kana ɲinɛ o kɔ ni ɲinɛna o kɔ dɔrɔn i bɛ baara bɛɛ tiɲɛ wa n'a baara tiɲɛna fana e bɛ tila ka n'o jurumu kelen pe de fana sɔrɔ i ka kɔ la n'o kɛra dɔrɔn an bɛ baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ i ka lahala bɛɛ lajɛlen fana bɛ ɲagami donc a bila i kun na k'a fɔ ko i bɛ ɲininka i ka seli la diɲɛ na yen cogo min i ka sunna i ka jaga i ka hiji ala b'i ɲininka i ka denw fana na i y'a baara cogo jumɛn na i ye lahala jumɛn k'a la ni dun m'o kɛ k'o ɲɛ dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ wa bɛɛ lajɛlen fana bɛ tila ka ɲagami n'i y'a ye ala kɛra fɔ k'aw bɛɛ ye bagan gɛnna ye aw bɛɛ bɛ ɲininka aw ka bagan cogo la nin n'a lahala i muso ala bɛ t'i ɲininka a la n'i ye cɛ ye i denw ala bɛna t'i ɲininka i denw ka lahala la den selila wa a kalanna wa a ye kuranɛ kalan wa ala bɛna t'i ɲininka nin bɛɛ la n'a ma ɲɛ i ka jaabi bɛna taa kɛ fɛn jumɛn ye o ba yɛrɛ tɛna se ka jaabi ɲuman di mun bɛna e yɛrɛ kisi kiyama kɛnɛ kan o de kama an ka ladabu kitabuw kɔnɔna la u bɛna nin kisa dɔ ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ delila k'a den wele Umar bun Khattabi fɛ yen ka Umaru to fanga la k'a fɔ Umaru ye k'a fɔ ko n den kɛra dangaden ye ne den yɛrɛ tɛ n bonya Umaru n den wele i ka kuma na ye Umar bun Khattabi al-Faruq an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ min don hali ni m'a ye ɲɛ la i y'a tɔgɔ kɔni mɛn musala t'a fɛ yen kuma tɛ diinɛ kɔni niveau la kulonkɛ ti cɛkɔrɔba ye sira Umaru den ma n den wele i ka kuma na ye ne den bɛ fɛ ka kɛ dangaden ye a tɛ ne ka kuma yɛrɛ mɛn ne den ma lamɔ a ladamunen ti Umaru ko ya denmisɛnnin ka kɛ dangaden ye ko awɔ ko taa i den wele ka na cɛkɔrɔba taara den wele k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Umar bun Khattabi fɛ yen cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ yen sijɛ don den fana bɛ yen Umar bun Khattabi ye den yɔrɔ min kamalennin dɔ don a ye cɛkɔrɔba yira a la ko yala i bɛ nin dɔn a ko n bɛ nin dɔn ko jɔn don ko n fa don a ko i fa de sera ne ma sisan k'i t'a bonya i bɛna kɛ dangaden ye mun de y'i sɔrɔ ni t'i fa bonya denmisɛnnin bɛ kɛ dangaden ye mun de la Allahu Ta'ala ka kuranɛ ayaw bɛ yen mun b'a yira k'a fɔ aw ka kɛ duwawu di wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana o caman ba bɛ yen u ba ka kala su ni tile nin bɛɛ kɔfɛ e bɛ kɛ dangaden ye t'i fa bonya ko kamalennin y'i kanto Umaru ma a ko Umaru n fa de y'o f'i ye wa Umaru ko awɔ a ko Umaru ni ne fa nana f'i ye ko n tɛ a bonya e ka ne fa ɲininka est-ce que a yɛrɛ ye ne bonya fɔlɔ wa ne yɛrɛ fa est-ce que a ye ne bonya Umaru yɛrɛ commencera ka dimi ne fa ko k'a t'a bonya i t'a bonya o kuma jaabi kan ka kɛ tan wa a ko Umaru n'i y'a ye k'a f'i ye ko n fa ma n bonya i bɛ ɲininka de ko mun na parce que kuma de fana b'a kɔnɔ a fana bɛ fɛ k'a ka kuma de fɔ Umaru ko mun na e fa m'i bonya a ko Umaru cɛkɔrɔba min filɛ n fa don e k'a ɲininka ta a ye muso jumɛn furu n'o kɛra ne ba ye jɔn ye cɛkɔrɔba ye muso dɔ ta ten a bolo bɛnna muso min ma a ma muso ɲini ni diinɛ ye a ma ɲini ni jogo ye a ma ɲini ni adamadenya ye ale kɔni ye muso ta ten dɔrɔn a ye muso furu a ko Umaru ne ba filɛ ba de jɔyɔrɔ bɛ den ka lamɔ la ka tɛmɛ fa kan nka ne ba yɛrɛ ma ladamu a kɛlen bɛ komi silamɛya jogobaw o tɛ ne ba yɛrɛ la fɔlɔ kuma tɛ k'a fɔ ko ne ba yɛrɛ ka ne ladamu muso sugu jumɛn taara n'o kɛra ne ba ye o de b'a yira k'a fɔ n'i bɛ muso furu f'i ka jateminɛ ni jogo ye kana muso furu ka jɛlen kana muso furu ko wari b'a somɔgɔw kana muso furu ko danbe dɔ b'a la ten danbe min tɛ diinɛ ka danbe ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam fasfar bi dhati din tarbati yadak n'i bɛ muso ta diinɛ mɔgɔ ta n'o kɛra kaba dɔrɔn i bolo fila fara hɛrɛ la i bolo fila bɛ fa hɛrɛ la ni diinɛ mɔgɔ tali ye a ko ne ba ye o mɔgɔ sugu de Umar bun Khattabi ye cɛkɔrɔba lajɛ ko ye tiɲɛ a ko ye tiɲɛ n'a sijɛ a ko tiɲɛ kamalennin ma tila a ko Umar n fa filɛ a ɲininka a ye ne tɔgɔ da jumɛn na ne na don ne tɔgɔ ye jumɛn ye n tɔgɔ jaa tɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ ma da den na dɛ Umar ko k'e tɔgɔ ko ne tɔgɔ de ko jogo la jogo la o ye fɛn jumɛn ye samiyɛ donda fɛ
e b'a ye ma do a taw fɛ Amérique ya mais Afrique e b'a ye samiyɛ donda fɛ i bɛ gɔbɔni dɔ ye misibo a b'o fara ɲɔgɔn kan a b'a digi n'a kɔfɛ se ka taa Mali la an b'a fɔ a ma ko Bokolokolo Musa Musa tɔgɔ ka hakɛ to dɛ o tuma na ko Bokolokolo Musa n t'a dɔn maninkakan na a bɛ wele ni cogo min ye donc o gɔbɔni o de tɔgɔ ye Jogola ye ne fa ma tɔgɔ si sɔrɔ k'an tɔgɔ da o la n'o tɛ Omar ye cɛkɔrɔba ɲininka k'o fana ye tiɲɛ k'o fana ye tiɲɛ a ko Omar n fa fila ɲininka kuranɛ kɔnɔ a ma ne kalan aya 3 la aya 3 n'i y'a lajɛ i n'an tɛ ɲinɛ ka aya 3 don a ma ne kalan a la Omar ko k'i m'i den kalan kuranɛ la ko ayi ko yanni e ka na k'i den kɛra dangaden ye ka m'i bonya e yɛrɛ de kan ka gosi parce que i m'i den ladamu i ma bonya e de ni gosili ka kan o b'a yɛrɛ yanni e yɛrɛ k'i pilen i den na k'a tɛ mɔgɔ bonya e kan ka ɲininka di i ye den lamɔ cogo di i y'a ladamu cogo di parce que mɔgɔ caman bɛ ten o t'a ka programme kɔnɔ dɛ ka sira tɛ den ladamu na ka sira tɛ den ladon na ka sira tɛ ka nin jogo ta ka don den na ni den kɔrɔbayara o la sa a b'i pilen ye n denw tɛ seli n denw tɛ sun hali k'an fo n denw tɛ s'a la est ce que e ye den kalan a la problème bɛ yen i bɛ den de kalan a la fɔlɔ n'a ma kɛ prévu b'i bolo mais e yɛrɛ ma den kalan a la e tilara k'a fɔ tuguni k'i bɛ den accuser o la i jo t'a la a y'a hakili to o yɔrɔ la dɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ yanni i k'a fɔ denw tiɲɛna an bɛ denw kɛ cogo di bon n'i ye Afrique yɛrɛ diinɛ lajɛ silamɛya yɛrɛ bɛ kɛ an fɛ yen ko culture de parce que silamɛya bi ko ma don an fɛ Afrique an ye jogo caman ta an b'o baara kɛ ka sɔrɔ an tɛ silamɛya dɔn mais o jogo ni silamɛya bɛɛ bɛ tila ka bɛn cogo o bɛɛ n'a bɛ bon silamɛya ladamu an y'o bila an ka jogo ɲuman min fana b'an bolo an y'o fana bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i sera kɔfɛ jamana kan Europe ani Amérique aw ko k'a bɛ taa n'olu ka jogo n'u ka culture ye a b'olu yɛrɛ ka fɛnw de ta k'o don denw na denw ka tila ka kɔrɔbaya ni o ye k'o den ka e bonya ka silamɛya ta a ma nɔgɔn dɛ parce que adamaden i mana jogo ta cogo o cogo i mana keguya cogo o cogo ye adamaden de Ala ye fɛn min bila ni tugura o kɔ o de b'i dɛmɛ a y'a hakili to diinɛ na silamɛya a y'a hakili to a la a ka culture ɲɛnama minnu fana bɛ yen ka bɔra n'o ye Afrique kana an faw n'an baw man janfa dɛ ne m'a fɔ k'a tiɲɛnenw bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan ayi nka u ka jogo min bɛ yen k'o de ka ɲi o de ka can ka tɛmɛ jogo min kun yer'u la ko mun man ɲi an k'o ta an ka denw kalan n'a ye an ka denw yɛrɛ ladamu e yɛrɛ bɛ bɔ Afrique kana waati min jogo ka ɲi alhamdulillah i tɛ cigarette min i tɛ gulɔ min i tɛ drogue ta hali ni ye marifa ye ɲɛ la i bɛ siran e mansaw ye kalanw de la e yɛrɛ nana i bɛ seli i ye silamɛ i bɛ mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bonya i ma sonyali kɛ i ma drogue feere kɛ i ye baara de kɛ ka balo i wɔsiji la ni de ye ladamu ye mais mun ye dusu don e kɔnɔ n'i ye nin bɛɛ kɛ parce que i bɔra n'a ye Afrique i fa ni bɛnbakɛ olu ka taasira de kun y'o ye o y'i lamɔ n'o de ye mais e nalen yan i ye muso furu e ye den sɔrɔ hali dugu mana jɛ den ka jɔ e ma k'a fɔ ko baba i ni sɔgɔma ma i ni sɔgɔma e den tɛ s'a la e yɛrɛ sabalila o kan ka den lamɔ n'o ye ten denmisɛnnin fitinin na ma a t'a dɔn a fa ye jɔn ye a t'a fo a ba ye jɔn ye a t'o fo mɔgɔ bɛ seliko kuma fɔ o la seliko kuma t'o la k'a fɔ den ma ko den ka seli fa yɛrɛ bɛ bɔ ka taga ka baarakɛyɔrɔ la ka sɔrɔ fajiri ma se kuma tɛ ka den lawuli k'o ka seli fa bɔra ba yɛrɛ bɔra jɔn de bɛna denmisɛnninw bila ala ko la sisan e y'i ka minɛnw ta i taara baarakɛyɔrɔ den ba fana y'a ka minɛnw ta a taara instruction dilen don denw de ma a kɛlen bɛ komi électronique n'u yɛrɛ wulila u kan ka minnu kɛ u yɛrɛ b'o bɛɛ dɔn u b'u ka sakiw ta u bɛ taa u bɛ tila ka n'u a banna jɔn de bɛ kɛ denmisɛnnin gidebaga ye sisan arabuw ka kuma ko faqidu shay la yuti fɛn min tɛ mɔgɔ bolo i tɛ se k'a di dɛ an ye lamɔ min sɔrɔ an fana bɛ fɛ k'an denw privé o de la n'o kɛra denmisɛnninw bɛ kɛ an ta si dɔ ye a bɛ kɛ an ta si dɔ ye e yɛrɛ t'a dabɔ fɛn dɔ kama i b'a mɛn k'i den kɛra ten kuma dɔ la i den bɛ gulɔ min a bɛ drogue ta kuma dɔ la i den yɛrɛ kuma dɔ la i b'a mɛn k'a ye mɔgɔ faga kɛ ni nin tora ka mɛn nin tɛ fɛn ye fɛn mun n'a cɛ ka ɲi an ye conférence kɛ yɔrɔ dɔ la yɛrɛ an balimakɛ dɔ wulila k'a fɔ olu ka denmisɛnnin caman yɛrɛ bɛ taa Afrique u bɛ taa kuranɛ durusi o denmisɛnnin kelenw mana na tuguni ka bɔ Afrique kuranɛ b'u kun na i bɛ bari ka mun mɛn o denmisɛnninw ni gulɔ ni drogue ni cigarette de bɛ carré kɔnɔ ani marifa kuranɛ b'a kun na mais yan den min ma taga hali kalanyɔrɔ la o jogo a tilara ka ɲɛbɔ o de fɛ k'o jogo ta nafa jumɛn yɛrɛ kuranɛ durusi la yɛrɛ ka t'i ka wari don 2 millions yanni den ka tila 3 millions mais 4 millions CFA k'o sara den kun kɔrɔ k'a ka kuranɛ kalan
o kilalen kuranɛ kalan na o nalen a b'o gɛrɛ aw yɛrɛ la de misiriw kɔnɔ a y'a bila ka to ka seli wele a y'a bila ka fara alimamu kan ka to ka nafila seli ni mɔgɔ ye kuma dɔ la aw yɛrɛ bɛ se k'aw bolo fara ɲɔgɔn kan parce que foyi tɛ yen ni silamɛ b'a fɔ k'an tɛ se farali kɛra ɲɔgɔn kan cogo min ka yɔrɔ dɔw sɔrɔ k'o kɛ misiri ye hali n'a bɛ loyer la o waati kelen a ye fara ɲɔgɔn kan denmisɛnninw bɛ se ka diinɛ dɔn cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin minnu bɛ taa kuranɛ durusi afiriki kana ka tila k'a ye tuguni ko jogo dɔ tilara ka taa y'o la tiɲɛ yɛrɛ la fagaliko de don a dusukasi barika ka bon kojugu bon ni nin bɛɛ taara k'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ taga mun ye nin kɔnɔ den ma lamɔ a ma dilan a ma éduquer walima den ma lamɔ cogo ɲuman sɔrɔ e bɛ k'a lamɔ ni sira min ye i bɛ taa sɔrɔ o tɛ sira ɲuman yɛrɛ parce que e yɛrɛ bolo an bɛ Amérique de dɛ a kana denmisɛnninw kɔrɔfɔ a kana denmisɛnninw gosi a kana nin kɛ denw na hali n'an taara silamɛya la silamɛya ye nin fɔ Américains ɲɛ o komi e ma s'a la o de y'a to i coronna maa den bɛ dilan wallahi ka sɔrɔ i ma gɔngɔli kelen sigi a kunna fo ka taa balikoya a bɛ tila k'i sago kɛ a bɛ tila k'i sago hali gosili ba nin an bɔra n'o ye Afiriki n'o tɛ silamɛya yɛrɛ man bila gosili ba la dɛ Alakira y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam a ma mɔgɔ gosi a ma maa si gosi a ka ɲɛnamaya bɛɛ mais Alakira ye cɛ joli dilan ka jogo ɲuman don a la n'i y'a ye bɛɛ bɛ k'a ye tɔgɔ da sahabaw la bi bɛɛ bɛ kulo n'u tɔgɔ ye n'u jogo ɲɛna jɔn de y'u jogo don Alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam Alakira de y'u jogo a ma muru ta mɔgɔ kama a ma bere ta a ma busan ta a ma marifa jɔ mɔgɔ la bɛɛ sina ka kɛ mɔgɔ nɔgɔma ye ka kɛ silamɛ ye فبما رحمة من الله نلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ala yɛrɛ filɛ ka Alakira tanu sallallahu alaihi wasallam a ye nɔgɔya min kɛ k'o ɲɛsin a ka sahabaw ma o de kɛra sababu ye ka sahabaw fara ɲɔgɔn kan o b'a yira y'aw hakili to ninnu na dɛ ninnu de y'aw ka kɛnɛsu ye an yɛrɛ ko san bɛ tigɛ ka tɔ to ŋɔmi n'i tɛ yen don min i den de bɛ tiɲɛ ta e filɛ cogo min na nin den ninnu b'i kɔrɔ ni ninnu ma ɲa ninnu tɛ kɛ tiɲɛ ta ba ɲuman ye u ni jogo ɲuman ba ta ka bange walima ka kɔrɔbaya ko bɛ se k'e tiɲɛ ta a bɛ gɛlɛya dɛ o b'a yira an bɛ ka hami an ka baara kow la cogo min papiye ko ni mɔgɔ min sigira yan san 20 san 30 ni ma papiye sɔrɔ a bɛ kɛ komi fa ka don i la i b'a kuma dɛmɛ bɛɛ da an ma passeport sɔrɔ fɔlɔ an ma nin sɔrɔ nin bɛ taa ni nana jamana fɛn fɛn kɔnɔ ni ma papiye sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya b'a la parce que pour que Amérique sigi ka nɔgɔya fa papiye ka sɔrɔ i bolo o ye hɛrɛ ye nka ala tɛna taa maa si ɲininka kiyama ko mun na i ye Amérique papiye sɔrɔ mun na i ma sɔrɔ ala tɛ maa si ɲininka a la dɛ an ka diɲɛlatigɛ fɛn dɔrɔn pe mais ala bɛ t'i ɲininka i den na mun na i ma dilan mun na den ma ɲi Amérique papiye sɔrɔli tɛ arijinɛ kɔnɔ donni ye an k'o fɔ aw ye dɛ dɔw bɛ yen n'u ma Amérique papiye sɔrɔ jigilatigɛ hali n'a y'i da dilan sanfɛ a tɛ sunɔgɔ mais i bɛ taa sɔrɔ don kelen safo juru b'a la a hakili yɛrɛ t'o la yɛrɛ a hakili yɛrɛ t'o la bon o b'a yira k'a fɔ Amérique ko taara k'e yɛrɛ bolo o ka bon ka tɛmɛ diɲɛ ko bɛɛ kan n'a ma ɲɛnabɔ kaba dɔrɔn fa bɛ don i la dɔw yɛrɛ labɛnnen don k'ale filankafɔya kɛ papiye nin nɔfɛ k'i to Amérique ya ka ci bila ka taa Afiriki moriw somaw domaw kolonifilaw ko k'a ɲɛɲini ɲinɛ ye san 20 ye ma papiye sɔrɔ dɔ san ta o y'a sɔrɔ ne ta tɛ gansan ye a ye n ta nin ɲɛɲini a b'i to silamɛya la ka filankafɔya kɛ papiye nɔfɛ n'i ye Amérique papiye sɔrɔ ala tanu parce que i ka baara nɔgɔyara mais Amérique papiye sɔrɔ baliya t'a yira k'i tɛ don arijinɛ kɔnɔ dɛ Amérique papiye sɔrɔ baliya t'a yira bada k'a fɔ k'i ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a yira kana dɔ wɛrɛ fara ala ka papiye nin kama kana papiye fɛnɛ bonya ka tɛmɛ i woloden fɛnɛ kan walima k'a bonya ka tɛmɛ i ka silamɛya yɛrɛ fɛnɛ kan parce que aw naani sisan cɛ Amérique dustur n'o ye Amérique constitution ye aw bɛɛ y'a dɔn papiye bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo i y'a dɔn papiye tɛ d'i ma n'i m'olu kalan o i b'olu kalan kɛ i b'a dɔn hali n'i t'a bɛɛ dɔn i b'a caman dɔn i y'o bɛɛ kalan e nana a b'i kunna i tɛ se ka baara kɛ n'i ma anglais mɛn i ye waati dɔ di anglais kalan ma i ye anglais dɔn bi maa si se k'i kɔrɔfɔ a la e yɛrɛ bɛ anglais kuma fɔ bi alhamdulillah mais o waati kelen i b'o tigilamɔgɔ ɲininka kuranɛ suran 5 la a b'a fɔ ko anw ma kalan kuranɛ suran 5 dama suran 2 o de b'a kunna a tɔ kɔni a t'o maga kabini dɔw bɔra Afiriki ni n'an tɛ yen n'a ka ni kulu wallahu ye fo bi a bila san 20 a ma suran 1 wɛrɛ ta tuguni ka fara a kan suran 2 dama a b'o de kan n'i ko i bɛ kuma tantan bolo n'i ko i bɛ kuma ma don kalan na e dun bɔlen Afiriki kana hali nan k'i faga anglais la i tɛ s'a la nka bi i bɛ ka anglais wɔrɔ mun y'i sɔrɔ e sera anglais la i ma se kuranɛ na e yɛrɛ k'i yɛrɛ juger fɔlɔ yanni i ka taga baga den yɛrɛ ma o b'a yira adamaden ɲɛ b'a ka diɲɛ nafa de la mais a ka kiyama nafa ɲinalen don o kɔ dɛ
ala bina tan bela jile yin gani dena wa kullukum mas'ulun aw bebina tan yin kana rayati iyere yi baga minge i musu ni dew musu ka seli akaslameya den ka seli akaslameya ala bina tan yin gani ndela wa ibina tan yin ka femina kiyama hali mogo fuchugu atisa bo bayere ibaga kulonge yere ladi ere be fuchugu ibe bonya chugu de man shira den comme yi mako boy dena kene mamugo yi densa o de denke drogu tala e ka ke glominay yani ne kase ya ni 2 semaines nyogona anya me ko do den ya faga Washington muso do den ya faga ya shutara mago yi kataga a suturali rek me kan naje ba monon be talen do da mo ko ka nyegene ke ba maka kla ka bola ki ta o do di nuni e rek ka den soro ka kolobo kolo ke den no fe ka laddo ka dige sigili ni togomari ni fewna ka finu na ka samaraw aka kalana don aw yere be toro min ke demseni no fe jamana ni gono ya kolokolo so mana jono fa abitu bla kala ro la ka kila ka tuta o ka baloko o ka finugo mana bana o be chumon toro min be dena do na o ka jamana kono ya ka bonda o denga korobaya o makla ke sara foi la fo fali amadabo kama bara amadabo kama bo bayira halisa ay chamma fara demsenu glani kan ko aka demsenu gla aka demsenu namu ika ambe talendo fo koni den na kashi aka demseniya la na korobara bila yele ngani den na yele demseniya kono ni den korobara bila kashi o korami demseni be green fen chama no fe demsena lo mandala aminala abe kashi min ke o kani toro ibaka glande na korobara bina fam meniya to e demsen do akana kala yin to abulu mo shi se kam magal demsen na yo betete ka taga amma lam mo foy maminala o de mana korobaya jon folo be ka jugu yi amma saw jon folo de be ka jugu yi o ya masaw anyeta na be ko lude atenyu manye sholu ma lude be toro la no ka de na mara fitini ka toro o korobaya le kanga nafasi ma watim e be shinyana la o dengelen ka ko la tugo nga ko nunu madabo kam me ala ya fo chugo min nan sono ma kuma be lafiya nata ala ni jabi qur'an kono wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan donka ma wamani kodo ka bali allah ta'ala ka ko nyoma aya keta eki bawma ala ko balu chugo jugu de ba tigila mai ate lafiya bada ite here shi soro ka balu kono ka bele jele balu chugo jugu yi wala kama don galaw yi yoro sabafo dinka la molila no yoro sabada faraka badro iklara yoro folo yi sokono nay fani ba e ka dinglay din fani din ba ya hakito demsanuna i joro muy ki dingla woro la kanya kosobe emi fay din refene abba aki joro ke kosobe din ka la moni fenana a folo yere be kero jumena o sokono na meni tante fa yere bolo tante babolo nataro demsano yere bina la moni mo soro chugo mena fati sokono bati sokono be bolin demsano tigla allah ni problème flaw fa aventure la l'Afrique abetande Afrique bilama abeta fati sokono bati sokono demsano drombe libe wore kama ni kuma na tarbiya ka education ate drombe ko mamba Amerique damade akara jiye fluodi hala Arabie Saoudite hali salu am boli min keray anya kuma mi suru am balma muso daye ko sobe demsano ka jogo ko de we Saudiya te jigan shi kono ko mo jogo be ciyen maka muso yere de ko ma ko ga do ku ye ku dim maysa aba yere ciyen ngara fambe de bana min do akara sangaradi bana do be wuro mine amba fama ko sangara na ye wuro koni fando mine ni ma bo ala dora be wuro fambe nyimi otumana la mobaliya kera sangara de sa baka do ambela ko abaga ta wati be dondoni kanso aba yere fani mbaw ayaw janto ara la wati do be o demseni ka kulonge wati do be o yesebe aka klitoal e denre hali ka kan la mo yere folo yi ki ka kan yere do de una quoi ni aw ma ka kan do de una fo ka beke anglais aw se ka deunu soro de aga na beke anglais wi iye fla de iye maninga de iye maraga de ide yi ka kan fay kana malu ya wala anglais nu bu ka kan de fo malu ya talaw et anglais yo e ko ni anglais kala ka jien na fa de kama otuma na ikani de na qurbani anglais ika maraga kan fay aka qurbana fla kan fay ka bamanan kan fay
hal ni den ma anglais me so kono n'a bɔra kɛnɛ ma anglais bɛ f'a ye u ka kalanyɔrɔ la u tɛ ka anglais de kalan ye k'a to kalanyɔrɔ la a bɛ anglais mɛn o tuma so kɔnɔna la ka n'i yɛrɛ segin anglais fɔ la e yɛrɛ ka anglais cɛman yɛrɛ e bɛ anglais min fɔ den ye anglais ɲuman tɛ yɛrɛ denmisɛnnin yɛrɛ b'a dɔn k'i ka anglais tilennen tɛ a yɛrɛ b'a dɔn den yɛrɛ ka anglais ka ɲi ka tɛmɛ ba ta kan mais o bɛɛ la ba bɛ k'i yɛrɛ jija anglais fɔ de la ni kumana dɔrɔn a bɛ sin ka yɛlɛ i ka anglais la a bɛ accent ba dɔ y'a la ten o tuma ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i ka bamanankan f'a ye maninkakan min f'a ye e b'o maninkakan min f'a ye a ka kɔrɔbaya n'o ye hali n'a taara so Afrique mɔgɔ si t'a dato a la ni mɔgɔ bɛ communiquer kan na parce que a y'a kalan kabini yan mais so kɛnɛma anglais so kɔnɔ anglais denmisɛnnin bɛ i ka kan dɔw la cogo di échec fɔlɔ de ye nin ye f'a k'aw ka kan de fɔ denw ye n'o kɛra den bɛ aw yɛrɛ dɔn aw bɔkolo ye mun ye a b'o dɔn a tɛ ɲugu aw la hali ni ko a ka taa Afrique a tɛ ban a ma a bɛ taga Afrique yɛrɛ kanu bɛ don a dusukun na a filanan o ye kalanyɔrɔ ninnu ye a ye barika don aw ka kalanyɔrɔw la a kana kɛ dɔrɔn semaine kɔnɔ siɲɛ kelen ka taga ni den ye mɔgɔ tɛ dɔɔnin sɔrɔ nin na semaine kɔnɔ siɲɛ kelen samedi don dɔrɔn pe denmisɛnninw bɛ taga kuranɛ de kalan o la tɔ bɛɛ lajɛlen o bɛ kalanyɔrɔ wɛrɛ la dimanche u bɛ so kɔnɔna la ten a bɛ se ka organiser n'aw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan hali semaine don tɔw la a ka don wɛrɛ ta au moins 3 jours dans la semaine denmisɛnnin bɛ se ka kalan k'o la a b'an ka diinɛ dɔ la a bɛ seliji ta cogo dɔn a bɛ janaba ko cogo dɔn kuranɛ bɛ kalan cogo min na a b'o dɔn lahala caman bɛ yen o mɔgɔ minnu fana bɛ ta k'o bila mɔgɔ kalan na a ka hakili to olu fana na dɛ ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an b'a la dɛ k'a fɔ karamɔgɔkɛ nana an den d'i ma i ka kalan fɛn tɛ di karamɔgɔkɛ ma a bɛɛ dun ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamana nin kɔnɔ fɛn ɲini de la musala bɛ Afrique musala tɛ Amérique yan dɛ a bɛ ka baara min kɛ a bɛ dɔ d'a ma parce que dépense fɛ dɛ nka i ɲɛ bɛ kuranɛ durusila camanba de la taxi bolila yan i bɛ mɔgɔ caman ye a bɛ taxi valan na a caman ye kuranɛw durusi a dɔw yɛrɛ ye université baw yɛrɛ kɛ alhamdulillah dɔnnikɛlabaw a kun ka d'u ye ka segin ka taa Afrique u ma se ka taa fɛn min b'u ka kalan yɛrɛ tɔ ɲa fɛnɛ ya o fɛnɛ sira ma don u kɔrɔ o jagoyara ka taga fɛn dɔ ɲɛɲini u yɛrɛ Amérique tɛ ka niveau dɔ a mago t'a la i nana ka jamana kɔnɔ taxiw ni fɔ i b'a sara de wajibi e dun se k'i ta kɛ waati bɛɛ i bolo jannen a ye nin di yan f'i ka baara de kɛ n'o tɛ ni taxi bolila caman bɛ yen kuranɛ b'o kun na a bɛ ninnu récupérer ka ninnu bila misiriw kɔnɔ o ka aw yɛrɛ kalan ka tila ka denmisɛnninw kalan a tɛ se waati bɛɛ a ka denw bila ka taa Afrique ko taara kuranɛ durusi la o kuranɛ durusila minnu b'aw bolo yan ayiwa an ka dire dɔrɔn o bɛ se k'aw ka denmisɛnninw kalan cogo min a sabanan n'a laban waati sera o de ye kɛnɛma jogo ye i mana dɛsɛ den na cogo cogo kana sɔn a ka kɛnɛma jogo ta dɛ kana sɔn ma i mana dɛsɛ den na cogo cogo kɛnɛma jogo kana sɔn a k'o ta a f'a ye dɔrɔn pe an ni ninnu tɛ kelen ye an ka tabiya ni ninnu ka tabiya tɛ kelen ye a kana nin kɛ dɛ n kana i ye karisa nɔfɛ dɛ i kana nin kuma fɔ dɛ n kana nin terikɛ i bɛ hakili to den na o la k'an kadiri so kɔnɔ k'an kadiri kalanyɔrɔ la hali kɛnɛmala fana la k'an kadiri a ka ca Alahu taala fɛ i bɛna se den na nin na mais n'an y'a bila k'a fɔ an bɛ jamana min na an sirannen don nin kana n'an sɔrɔ nin kana n'an kɛ denmisɛnnin bɛ sin ka tiɲɛ a tɛ k'aw si sago ye a bɛ kɛ sitɛnɛ sago ye ani sitɛnɛ ka mɔgɔw sago n'o dun kɛra e ye silamɛ ye den ye silamɛ ye a bɛna taga ka ɲɔgɔn na an b'a ɲini Ala fɛ hakili ɲuman Ala k'a d'an ma lamɔ cogo ɲuman Ala k'an garijɛgɛ don a la Ala ka denmisɛnnin ninnu ɲa Alahu taala k'u ɲa k'u d'an ma arijinɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen k'a fɔ ko kuma dɔw la i mana don i ni denw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn nisɔndiya arijinɛ kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'an ka denbaya ta ko ɲɔgɔn na ye to yen waati kun fɔlɔ kɔni sera an bɛ walanda jɔya insha Allahu taala yanni seli kɔfɛ وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. an b'a fɔ o tɛ dalilu jɔlen ye i tɛ Afiriki i bɛ Ameriki yan de n'a hakili la an filɛ dugu min na sisan nin waati b'a sɔrɔ heure 4 ɲɔgɔnna bɛ an ni Afiriki cɛ waati dɔ la heure 5 bɛ kɛ aw ni Afiriki cɛ an kan bɛ yan État de ma bon heure 4 b'i ni yɔrɔ min cɛ walima heure 5 ne ko i b'i ka seli suma o ma yɔrɔ yɛrɛ kɔni b'a dɔn i bɛ fu de la o tɛ seli walima n'i ko i b'i ka sun suma o ma o fana tɛ sun ye ka d'a kan aw ka tilew tɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ tilew yɛrɛ fana tɛ bin ɲɔgɔn fɛ hali heure 1 bɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ u ka seli waati tɛ kelen kuma tɛ heure 5 fo heure 4 bɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yɛrɛ an balimamuso bɛ baara min na fili de b'a nɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ Ameriki yan de explication maana application b'aw ka telefɔni kɔnɔna na ni fajiri sera hakili la a bɛ wele n'a welela telefɔni na o waati i bɛ se k'i ka fajiri siri
mais ni selila ka sɔrɔ fajiri waati ma se i ma fajiri seli seli fana shartu de b'a la n'an b'a fɔ a ma ko shurutu sola seli shartu la belebele dɔ ye fo seli waati de fana ka don ni seli waati ma se ni selila i ma seli o seli kelen kɔni sariya t'o jate i ka seli o tuma an bɛ mun fɔ an balimakɛw ye a n'an balimamusow bɛɛ a b'a to seli waati de ka se i peresera baarayɔrɔ la taga la cogo o cogo a b'a to seli waati ka se o kɔfɛ i ka sɔrɔ ka seli a filanan donnen jamana kɔnɔ ani sisan cɛ an balimaw ye kuma min fɔ an ye ka caya yan baarakɛyɔrɔ fanba n'i y'a fɔ patron ye k'i ye silamɛ ye k'a tɛ problème don i ka seliko la o tuma kabini i bɛ don baara la i b'i ka seliko de f'a ye ni fajiri sera i bɛ seli ni seli fana sera i bɛ seli ni lansara sera i bɛ seli parce que an dankun ye mun ye o ye ala bato nin de ye wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala ko a ma jinɛ ni adamaden da foyi kama ni bato tɛ o tuma an balimamuso bɛ fili la ka na seli ka sɔrɔ waati ma se n'o tɛ nafa tɛ seli la n'a welela i bɛ se ka seli o de ye fajiri waati ye ala ka faamuya d'an ma wallahu a'lam. Ok, an balimamuso fila ka question bɛ bɔlen ni ɲɔgɔn fɛ kelen bɛ yen k'ale kɛ tɛ sali fo juma fa ɲɔgɔn juma bon filanan fana k'ale cɛ fana DJ ye mɔgɔ min bɛ misigiw labɛn quoi fɛngɛ kɔnɔ pour que mɔgɔ bɛ se ka dɔn kɛ wala ko olu question fila la k'olu bɛ kɛ cogo di k'olu kan ka mun de kɛ u cɛw la. toyi an balimakɛ min tɛ seli ni juma tɛ yala jaabi fɔlɔ silamɛ don wa silamɛ tɛ dɔnnikɛla caman bɛ mun kan ko silamɛ tɛ dɔnnikɛla dɔ y'a yira k'a fɔ ko silamɛ don mais jurumu belebelebatigi don i n'a fɔ an karamɔgɔkɛ Abu Hanifa ni mɔgɔ min ma seli wagatiw respecté walima i ma seli yɛrɛ k'a kɛ cogo la mais i dalen b'a la ko seli ye silamɛya jɔsenba ye ni sara ka sɔrɔ i tɛ seli ala b'i lajaba n'o dalilu b'i bolo n'i ma sɔn ka seli k'i tɛ kɛ kafiri ye i ye fasiku de i ye tiɲɛnikɛla ye mais i tɛ kafiri ye ale ka dalilu ye fɛn jumɛn ye k'Alahu ta'ala ko suratu nisa'i kɔnɔ inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha k'Alahu ta'ala tɛ yafa dɔ de ka bato ka fara ale ala kan mais ni jurumu fɛn fɛn tɛ filankafɔya bɔ k'Ala bɛ yafa mɔgɔ ma o la mɔgɔ min y'a diya karamɔgɔkɛ ye nin de k'a ka dalilu ye nka n'an ye Alakira yɛrɛ ka hadisaw lajɛ sallallahu alaihi wasallam est ce que ni mɔgɔ min ye seli wagatiw to yen hali n'o sɔrɔ i dalen b'a la i tɔgɔ ko silamɛ wa hadisa dɔ bɛ Alakira b'a fɔ alayhi salatu wasalam al ahdu lazi baynana wa baynahum tarku salat faman taraka salata faqad kafara ko layuruka min bɛ anw n'u ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye seli toli ye ni mɔgɔ min ye seli to yen k'o tigilama kafiriyara Alakira ko ten sallallahu alaihi wasallam hadisa wɛrɛ la kira b'a fɔ as-salatu imadu din faman aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din ko seli ye diinɛ yɛrɛ jɔsen a samase ni maa min selila i ye seli jɔ mais n'i ye seli to yen k'i ye diinɛ yɛrɛ de bila i ye diinɛ ci o b'a yɛrɛ an bɛ mun fɔ an balimamuso ye a ka dugawu kɛ a cɛ ye a k'a ɲini karamɔgɔ fana fɛ o ka kuma ni cɛ ye n'o tɛ cɛ tɛ seli la dɛ nin tɛ jadi seliya fɛ abada k'a fɔ e tɛ seli ni juma tɛ sariya la i tɛ seli la ni fatura nin cogo la i silamɛlama ma sa dɛ parce que hali kuranɛ sura min bɛ dugumala la k'a fɔ ko ala ka lajaba bɛ seli tobagaw ye selikɛlaw ye minnu bɛ salaya seli yɛrɛ kɛli la minnu bɛ ɲinɛ seli la wa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun minnu b'u yɛrɛ la salaya walima k'u yɛrɛ la ɲinɛ seli kɔ ko lajaba b'u ye o tuma dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan nin tigilamɔgɔ tɛ wele k'a fɔ ko silamɛ don o tuma an bɛ mun ɲini an balimamuso fɛ i ye ɲininkali kɛ cogo min ni cɛ yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan falilahi alhamdu a yɛrɛ tulo b'a la n'a tɛ kɛnɛ kan i bɛ jija i bɛ kuma las'a ma a yɛrɛ k'a mɛn walima karamɔgɔw bɛ yan i ka ci f'u ye o k'a wele o ka kuma n'a ye mɔgɔ min bɛ seli juma ni juma halisa an b'a fɔ silamɛya ka d'a ye mais silamɛya yɛrɛ jɛlen t'a tigilamɔgɔ bolo kuma ka k'a fɛ a k'a ka tagabolo yɛlɛma o de ka fisa n'o tɛ n'a sara ta a tɛ sa ka taga hɛrɛ sɔrɔ a ɲɛ kiyama ala fɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ sacogo jugu ma filanan min fɔra ka da o kan mun ko k'a cɛ ye DJ ye hali ni ma DJ fɔ africain ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn parce que an fana fɛ Afrique sisan ni ɲɔgɔnnaw de sanga wulilen bɛ yen i bɛ denmisɛnninw ye bafuluba b'u bolo yɔrɔw la dɔ tɔgɔ ye ko DJ ale de bɛ animation yɛrɛ kɛ ale de bɛ misigiw k'a la mɔgɔw bɛ dɔn ni fɛnw kɛ nin baara kɛli ye haramu de ye an t'a fɔ k'a tigi ye kafiri ye mais a bɛ ka baara min kɛ haramu don n'o y'a sɔrɔ a bɛ seli a bɛ sun a bɛ hiji a b'o baara bɛɛ kɛ silamɛ don mais a bɛ ka nin baara min kɛ a kɛlen bɛ komi a bɛ ka tiɲɛnikɛlaw dɛmɛ o ka baara la Allahu ta'ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baara ɲumanw ani ala ɲɛsiranya kan mais jurumu bɛ sɔrɔ ni baara min
ana ala soso kan kana ɲɔgɔn dɛmɛ o la dɛ kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko adalu ala sharri kefa'ili maa min bɛ mɔgɔw gili ka bila baara jugu la n'a kɛbaga ka bɛɛ ye kelen e ma denmisɛnninw na gosi k'a fɔ k'u kana dɔn kɛ e ma mɔgɔw la gosi u kana dɔn kɛ u kana misigi lamɛn fɛn yɛrɛ kɛra o baara kɛbaga i bɛ k'i ka wari sɔrɔ o la an b'a fɔ an balimakɛ a b'a ka wari sɔrɔ mun na haramu baara a ka tuubi kani bila n'o tɛ a b'a ka wari min sɔrɔ haramu don an kɔni se k'a fɔ ale ma ko kafiri parce que a ka selibaliya ko kuma ma s'a ma yan mais a bɛ baara min kɔni na a bɛ baara jugu la a bɛ haramu na a b'a ka wari min sɔrɔ a fɛnɛ na o wari fɛnɛ ye haramu de ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka tubi nɔgɔya ni maa fila bɛɛ ye ka bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wallahu a'lam. Ayiwa n'an bɔra o la an bɛ taa baramuso dɔ ka question na a question in bon yɔrɔnin dɔ b'a la quoi n b'a fɛ ka yɔrɔ nin faamuya dɔɔni peut-être aw ko muso saba de b'a cɛ bolo k'ale b'a bolo yan ko muso fila tɔ bɛ Afiriki. a ko de ko muso saba la kɛ bolo muso kelen Amérique yan muso tɔ fila ye Afiriki ko sisan ala nafolo bɛ a ye hɛrɛ kila muso fila min Afiriki mais muso min ye a bolo Amérique k'o tɔ n'a bolo ko toyi ala y'an bila an ka muso caman ta n'a se b'i ye parce que Allahu Ta'ala y'o de fɔ fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Allahu Ta'ala ko a ye musow ta n'a se kɛra u ye muso fila saba naani mais kuma laban na a ye mun fɔ ko n'aw siranna aw ka da kelen ma o kɔrɔ de n'aw siranna k'a fɔ aw tɛ se ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ aw ka da muso kelen ma. Hadisa dɔ bɛ yen kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye muso caman ta diɲɛ na ni ma tile musow ni ɲɔgɔn cɛ jaa wa shiqquhu saqit jaa yawm al-qiyama wa shiqquhu saqit walima wa shiqquhu ma'il ko kiyama kɛnɛ k'a tigi bɛna ka sɔrɔ a kɛrɛ kelen jɛngɛlen don walima a kɛrɛ kelen binnen don alakira ka kuma la sallallahu alaihi wasallam wa b'a yɛrɛ muso saba fila naani k'a ta hali n'o ma gɛlɛya i bolo i k'i jija i ka tile muso ni ɲɔgɔn cɛ walasa i ka kisi ka bɔ kiyama lajaba ma ni cɛ ye muso ta i kan ka muso bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'a ma muso minnu b'a Afiriki i k'u ka hakɛ di muso min b'a Ameriki yan fɛnɛ i ka fɛnɛ ka hakɛ d'a ma mais muso min b'a Afiriki e b'a ka hakɛ d'o ma mun b'e bolo Ameriki e bannen don ka hakɛ k'o ye k'o tigilama tɔɲɔ an b'a fɔ cɛ ye a ka siran Allahu Ta'ala ɲɛ kelen a filanan a bɛ se ka kɛ fɛnɛ muso min b'a Ameriki a n'o ka furu ye condition jumɛn ye parce que kuma dɔ la ni cɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baara man d'a ye ni muso ko f'ale ka taga baara kɛ o caman na cɛ caman b'i sen bɔ muso ka dépense la komi ne bɛ baara la e fɛnɛ bɛ baara la o tuma na minnu b'a Afiriki olu tɛ baara la e min b'a Ameriki e de bɛ baara la o tuma minnu b'a Afiriki olu de bɛ ne ka dépense kɔnɔ ne bɛ dépense k'olu ye e min b'a Ameriki e yɛrɛ k'i débrouiller i yɛrɛ an t'a dɔn furu donnaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min mais n'o sɔrɔ ka furu charte kɛra ne kɔni b'i furu mais n'i ye baara ta i yɛrɛ de b'i ka dépense kɛ dɛ n'o kɛra an b'a fɔ ko hakɛ tɛ cɛ kan fɔ n'a kɛra dayɔrɔ ko ye ani ka muso bila a ka so kɔnɔna la fɔ n'a kɛra o ye mais n'o kɔni tɛ an kɔni bɛ mun kɔni fɔ o tuma na cɛ kɔni kan ka tila muso bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o ye wajibi de mais ale ni Américain muso nin bɛ cogo min na yan n'i ko i b'a jaabi dafalen di i bɛ sɔn ka don fili kɔnɔna la parce que ale bɛ baara la yan n'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka dɔ sɔrɔ ni cɛ ye kuma min fɔ ale ye kuma min tɛmɛn'o ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni tɛ fɛn dɔn o la mais ni kuma nana i ma kɛrɛ kelennama i fɛnɛ b'a jaabi o cogo kelen bɛɛ de la an kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn cɛ de kan k'i jɔ n'a muso ka dépense bɛɛ ye fo furu min kɛra charte kɔnɔ mun b'a ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'o dɔn o fɛnɛ jaabi bɛ ɲini ka da o kan mais kuma nana cogo min cɛ de kan k'i jɔ a muso bɛɛ lajɛlen ka dépense kɔrɔ n'i ye muso dɔ tɔɲɔ n'a ma yafa i ma diɲɛ na yan kiyama kɛnɛ kan i bɛ wuli i kɛrɛ kelen bilen don alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Balamuso assalamu alaikum aw de ye ɲininkali tɛgu an karamɔgɔ la k'a ka ɲininkali jaabi n'aw b'a dɔn k'a fɔ k'aw tɛna kuma dabila an tɛna to ten an ka taa du ne ka bɛna kuma kɛ kun ye de pour que a ka se ka kuma jaabi a b'a jija ala kama quoi o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna question kelen ta an bɛna question kelen ta musow cɛw fana fɛ. dumuni tilali a ye dumuni tilali jɔ dugumɔni bɛ ka mankan in caya dɔɔni a ye dumuni tilali jɔ fɔlɔ. an bɛna question bɛ ta cɛw fɛ komi an ye dɔw ta musow fɛ ka ban bon cɛ dɔ an balimakɛ dɔ k'a ka question ye mun ye ko yala ko ni tilara sali la ko alakira sallallahu alaihi wasallam yala a kun tila sali la k'a b'a bolo kɔrɔta ka duwawu kɛ wa a t'a bolo kɔrɔta ka duwawu kɛ o de y'a tun ye an balimakɛ ka question ye. toyi fɛn min ye ka bolo kɔrɔta ni fatiya ye a yera alakira la yɔrɔ minnu na sallallahu alaihi wasallam farida seli fan si t'a la
amma yi hadisa kenemana ko farda seli do kofe kala ka cire ya bolo korota ni do wi amma yi ala kira kon de la ki bolo korota sella no kara nafla sella kira de la ki bolo korota sella o kara sanji ni sella ala kira de la ki bolo korota ka to minbar san fe khutubal hiji fenana ala ka cide yi bolo korota do wala ni yoro nu yera hadisa la meseli fana kofe ala kira ki bolo korota ni do wi amma yi hadisa la lan sara fana kofe fitri safo fajiri amma daluyo la ka fala ka cire nya ke sallallahu alaihi wasallam otumana kira ye fe munun ke an kan kolu bara de ke amma ye mununa an kana fa mbala kira la de sallallahu alaihi wasallam ase kumaru la ni jabi do di ko kira manin ke do fana be kla ka se yiki yini ka ko tumana ne inta ke dun o te kuma yi ala kira cira ma de sallallahu alaihi wasallam an ka ala kira de la de lakar kana lakum fi rasulillah uswatun hasana Allah ta'ala ko de ko ala kira an yi la de cugo nyumani an ka ala kira la de sallallahu alaihi wasallam ni bi kan na flaseli kono walma ni clara walma ni taramaka walma ikadu klama feseli walma wati were yere la munte seli koyi ni bolo korota duwa la ima bashi shike dalu bolu la kwala kira yulu ke sallallahu alaihi wasallam me farda seli kofe amma ye hadisala kala ka ciden klale sella kay bolo korota walma ye mugo bla ku bolo korota ku duwa amma ye kwala ka ciden yake sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa ahkam. No bara ya balma ke do ke sombe ka le taxi bolla kila no ta kilometer ro mena misirte woro la ko yala ko anga sali ke to wala ay client ta kata yoro mi misiri to yoro la ko misiri ma soro woro la mais est ce que na le sella kene ka bureau dawni bitigi dawla ya amerique ko na la ya problème ba soro o tuma me mu ni taxi tibu fe avec tapi ni ka blaw ka mabli kono parce que be ta yoro mina clé ko na ita yoro bedo ni benani misire yoro la falilahi alhamd mena soro misire te yoro mi ebe yoro salma do yini be ka tabi da ibe ka seleke ebe ka tabi da ibe ka seleke no soro ni sella yoro la ya ko problem ti so comme almami re jabi amerique ko na la problem te mo soro la o jabi kano o tuma na ede bi hakli to ala ka tabi bla ka mabli ko non ni tara yoro la ma misire soro yoro mi kene do yini do re ka yoro salma do yini kas aboy ebe ka seleke ala kra ko sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala du ko yoro bela jile ke ale misri la o bayra ayoro kasanu misri fene do na silwati asro yoro aba ka silike ambe mu nyini fene fe be tapi do la be kamabli kono donc ni sera yoro la ni misri te yoro mi tumane babi ama ina la fa ala ka famia dam no ambalo muso ke so do be ko ale na che farla ani che farle do me na do bare le bolo che te so ka de pasita jamana fa loi do be ko transport o ba yira ka ko ni che kanga deunga sarji tare fu kata se hakeno la do na mo songo ke o kona le tara gouvernement fe kata pleti tege che ka maka transport daka ko yala ko kiti wetu wali islam ko to ne ka kuma kono ka che ya meto ka fo nganga yira to africaine mana africaine ya minan kono anga yira to islamia minan kono parce que anga furu no be siri wati mina siri la ni islamia di furu chama siri le mboro afriki kana jamana ni kono ya hali munu yere fana ye furu ke ya ka cala fe ya siri nanga islamia ta gasiradi ananga africain ya otumana ni problème do na ni ñonche ayaw jija ka résoli nanga damadiya sirani dine siray o de kafsani fanga ko yede o de kafsani fanga ko ni yar do fem muti se ka glani fanga te ika hakedu ibti ka haken ni fanga la no suro ika hakedu sharia mais ka yedron jamana tagabulo ye fanga di musom flinchira galamana dro e bolla kata fanga la iche kama na fatala de ka yete ndoron ko mi fanga be musola jamana yere kallo ala fanga be musola o te chela otumana chem rutira doni kuma do be se kanyana boy mi yere bla kuma chamana yere imam go wule ya o ga kuma ni chei imam go wule afrique e man shike e resna ki nyeshi yoro jumena o snaka ke tribunali idum ba do nu ye che soro o ba sanctionner abdola be se ga ka barachi abdola ka papier be se ga chi abdola wari be se ka da che kuna wari be se ga che ka bara yere se ko amba fo mu muso ma o ka sabali ulu yoro la maru la mo be setu yere ka kla ka sabali meno soro ye ni be sei chema songa sega ye che balmo bla ka kuma che fa ka sramayal ye mo go wala afrique ka che yere wala ka kuma na ye che ka sramayal almam kuma na yise dambe ke adun sebe che ye ki joni de musaga kamba o wati ni treka hakan ni ya fangala ima bashike jurumutika jalakitika alni kuma la sigira tuguni kuma date chebulu parce que be kuma na serbi bulu me yano wati de chambe mun fo musoyi au kana presse au ka hakan ni na fanga so sada made an fe farafina
n'i ka hakɛ ɲini fanga ka sira fɛ dɔrɔn adamadenya banna n'i ka hakɛ ɲini fanga ka sira fɛ adamadenya banna pewu bon n'i girinna k'i ka hakɛ ɲini fanga ka sira fɛ waati tɛmɛlen e ni cɛ tilara ka nimisa tuguni aw nana don ɲɔgɔn na i y'a weleli min kɛ fanga la o yɔrɔnin tɛ bɔ a kɔnɔ a tɛ ɲinɛ o kɔ abada o b'a yira aw ka furu bɛ sigi a sen kelen de kan barikaba tɛ don a la parce que waati o waati n'a dusu kasira dɔrɔn a hakili bɛ jigin nin na wa a bɛ tila ka sira fana ɲɛ i kana lase fanga la o tuma na aw kana girin fanga ko nin nɔfɛ hali n'o y'a sɔrɔ jamana luwa hali n'o y'a sɔrɔ ala maana jamana yɛrɛ ye fanga don aw la a ye ko ninnu dilan n'adamadenya ni silamɛya ye n'aw dɛsɛra ka sɔrɔ i ka hakɛ de fana don dɛ i dɛsɛra i ka hakɛ de nɔfɛ cɛ y'i ban de n'i y'a wele fanga la i ka dɛsɛ kɔfɛ i ma jurumu sɔrɔ wallahu a'lam yala ka to balimakɛ dɔ ka question na an balimamuso dɔw ka fɛnkɛ n'o ye kadi ye ko dɔw ka saki falenna quoi donc a ka téléphone b'a kɔrɔ ni mɔgɔ min ta fana yala ka taa yanni n'a ka taa quoi i bɛ fɛɛrɛ ka falen inchallah an balimakɛ dɔ ka question bɛ yan ko yala ka yafa mɔgɔ ma ko ye diyagoya de ka yafa mɔgɔ ma jogow la ɲuman belebele mais wajibi tɛ dɛ hali kira yɛrɛ dimini min kɛra Allahu Taala ye yafa kɛ shartu de ko nka n'i yafara walima ka sabali ko de ka fisa sabalibagaw ma ni ko dɔ kɛra la ni kɔni yafara o ye jogow la belebele ye parce que Allahu Taala yɛrɛ b'a fɔ alakira ma sallallahu alaihi wasallam o tuma ye yafa a ka tila ka pankuna kɛ mana i ka yafa ka tila ka pankuna kɛ o kɔrɔ ye mun ye n yafara n y'a bɔn kɔnɔ fɛnɛ parce que dɔ bɛ se ka yafa bi mais sini n'a y'i sigi a dusu bɛ tiɲɛ a bɛ tila k'i da s'a ma o tɛ yafa dafalen o tuma na i ka yafa ko nin yɛrɛ ka bɔ i dusukun na ka ɲinɛ a kɔ pewu o de ka di sariya ye sariya b'an bila mun na kuma bɛɛ o do ye o tuma na ko dɔ kɛra i la mun y'a k'i la a tigi jo t'a la jagoya tɛ i ka yafa dɛ mais n'i yafara o de kɔni ka fisa n'i y'a dɔn i tɛ yafa a ye mun kɔni k'i la n'i bɛna tajuru sara kɛ i fana kana tɛmɛ o kan dɛ parce que hali Hamza fagali min kɛra Uhudi kɛlɛ la ala kɛra dimina a y'i kale ko ni Hamza ba ka côté kun tɛ a kun bɛ Hamza su to yen kɔnɔw ni waraw de kun bɛ Hamza dun a kun bɛ Hamza su to yen ko kɔnɔ ni wara o de kun bɛ Hamza dun walasa kiyama kɛnɛ ka Hamza ka wuli ka bɔ kɔnɔw ni wara kɔnɔ ko mais n'i ye nin kɛ sisan Hamza ba tɛna faamu a bɛna fɔ k'u ye n den faga Mamadu tilara ka su fililen to fo kɔnɔw ni waraw k'a dun ba b'a jate sabotage de ye ko ka sɔrɔ sabotage tɛ a ye nin kuma fɔ mais ala kira y'i kanto ko mais n bɛna mɔgɔ 70 de faga e kelen pe nɔ la a y'o de fɔ Hamza ma mɔgɔ 70 n bɛna o de faga o fana fɔli min kɛra Allahu Taala ye aya de jigin ka ala kira bilasira a ko n'u ye ko k'aw la mun y'aw tɔɔrɔ n'aw fana ser'u la kɛlɛ la u ye mun k'aw la aw k'aw ta juru sara o la mais n'aw yafara ko de ka fisa dɛ o b'a yɛrɛ mɔgɔ kelen de sara o la e ko i bɛ mɔgɔ 70 faga o ka ca kojugu dɛ mais nin fɔra ala kira fɛ ka sɔrɔ a diminen don a dusu bɔlen ni aya jiginen kɔfɛ ala kira yɛrɛ ko k'ale yafara hali tajuru sara yɛrɛ a tɛ n'o kɛ tugun parce que ala ko n'aw yafara ko de ka fisa sabalibagaw ma o tuma an bɛ mun fɔ mɔgɔ ye yanni i ka fɔ i t'i yafa i ka maana yanni i ka fɔ i bɛ tajuru sara cogo i ka yafa o de ka fisa n'i ma sɔn ka yafa sariya fana b'a f'i ye i b'i tajuru sara i ka tajuru sara kɔnɔna na a tigi y'a kɛ ka dan yɔrɔ min i fana ka dan ye i kana tɛmɛ o kan dɛ ni tɛmɛna o kan dɔrɔn i y'a tigi tɔɲɔ bon bɛɛ bɛ hakɛ min na ni sina k'a to yen siɲɛ kelen don e k'i ka sara ɲini ala fɛ o de kɔni ka fisa waati bɛ mɔgɔ b'a ko ɲafara jogo la belebele don dɛ a bɛ fɔ mɔgɔ min ma ko sabali a tigi ka tila ka sabali a tigi jogo de ka bon kojugu mais dɔw b'a jate fugariya ye dɔw b'a jate dɛsɛ ye ka sɔrɔ baara tɛ o tuma na n'i ko i tɛ yafa i ma baara jugu kɛ mais n'i yafara o de kɔni ka fisa i ka tajuru sara dabila an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma naam an balimamuso dɔ question bɛ yan ko ale cɛ kalannen tɛ ale de kalannen ka tɛmɛ cɛ kan ni cɛ tɛ mɛn dɔn n'ale k'a ma ko cɛ bɛ dimi ko yala ko ale ka kan ka mun kɛ a bɛ sabali peut-être a ka fɔ cogo de man ɲa n'o tɛ ni muso kalannen don ni cɛ ye ni sabalila kɔrɔ k'a nɛgɛ a ka ca Alahu Taala fɛ i bɛ se k'a kala mais ni e nana fɔ k'i b'i cɛ kɛ ko den fitinin donc cɛ bɛ dimi a dusu bɛ bɔ parce que o ye cɛ bɛɛ taga bolo ye a man di cɛ si ye a ka fɔ k'i muso kalannen don ka tɛmɛ e kan a ka di cɛ bɛɛ e de kalannen don ni muso ye an b'a fɔ k'i muso kala mais muso ka cɛ kala an bɛɛ b'a dɔn an ka farafinna taga sira la o yɛrɛ bonya bɛ cɛw la o yɛrɛ bonya b'a la n'o tɛ muso caman bɛ yen a kalannen don n'a cɛ ye a muso caman cɛ yɛrɛ fana sɔnna ka sabali a muso ka kalandenya kɔrɔ o cɛw fana bɛ yen mais cɛ min bɛ sɔn a ma a man ca dɛ
an bɛ mun fɔ muso ye dɔrɔn ko kɛcogo de b'a ɲa kɛcogo de b'a juguya n'i ko i bɛ cɛ bilasira n'a bɛ dimi an bɛ de ɲininka e bɛ ka bilasira cogo di n'o sɔrɔ i ka bilasirali ka farin e bɛ ka bilasirali kɛ ni dɔgɔma ye i bɛ ka bilasirali kɛ i bɛ ka pɛrɛ kunna i bɛ ka jama kunna an b'o mun fɔ an b'a fɔ i k'i ka maniyɛri yɛlɛma i k'a kɛ kɛcogo wɛrɛ la walasa ka ɲi n'o yɛrɛ tɛ cɛ yɛrɛ tobi a dusu de bɛ bɔ a yɛrɛ ma e mana fɔ k'i b'a bilasira dɔrɔn a bɛ dimi o tuma i b'a to yen i bɛ se ka bilasira ni fɛɛrɛ yɛrɛ ye n'o sɔrɔ a ka seli cogo de man ɲi a yɛrɛ sigilen bɛ wagati min na i b'i den dɔ bila o ka seli i b'a kɛ i n'a fɔ i bɛ ka den de dege seli la ka sɔrɔ i kan b'ale yɛrɛ ma nin bɛɛ ye fɛɛrɛ ye ni den nana i b'a fɔ n'i bɛ seli fana seli i b'a kɛ tan e yɛrɛ bɛ den kala seli la fa bɛ taa salamu bila fa yɛrɛ sigilen ɲɛna e bɛ ka mun fɔ den walima i bɛ ka mun kɛ fa yɛrɛ b'a ka erreur bɛ corriger o nɔfɛ ka sɔrɔ i kan t'a ma a tɛna se k'i kɛlɛ kɔni k'a fɔ k'i kan b'ale de ma i kan tɛ den ma parce que i m'a ta tɔgɔ ma i m'a fɔ ale ka seli i bɛ k'i den de bila seli la nin bɛɛ ye fɛɛrɛ dɔ ye mun bɛ se k'a to muso bɛ se k'a cɛ kɛlɛ ka sɔrɔ kɛlɛ ma bɔ a la parce que Saïd ibn Musayyab a denmuso o furula ka kalanenkɛ dɔ de ma mais kalanenkɛ min ye denmuso furu o kalanenkɛ yɛrɛ tun bɛ ka kalan kɛ fa de bolo n'o ye Saïd ibn Musayyab ye kɔɲɔmuso bannen cɛ bɔra k'a bɛna taa darisu ta kɔɲɔmuso fa fɛ n'o ye kalanenkɛ ye kɔɲɔmuso wulila k'i jɔ cɛ nin da ci a ko e bɛ taa min cɛ ko n bɛna taa darisu de ta i fa fɛ a ko n fa fɛ ko awɔ ko to yan ne fa bɛ se k'i kala fɛn o fɛn na ne yɛrɛ fana bɛ se k'i kala ɲɔgɔn na la to yan ne fa b'i kala fɛn o fɛn na ne yɛrɛ fana b'i kala a la kɔɲɔkɛ ko k'a b'ale ɲɛna k'a muso bɛ kulonkɛ de la tuma dɔ la ni kɔɲɔso jɛra a man di muso ye kɔɲɔso ka ban a b'ale ɲɛna k'a b'o de la k'ale bɛ bɔ mun kalama kɔɲɔkɛ y'i sigi kɔɲɔkɛ yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ a y'i sigi ale ka kalan danna yɔrɔ min na muso fa fɛ ale muso y'o de daminɛ ale kunna fo ka t'o ban u ye kitabu kura wɛrɛ daminɛ muso y'ale kalan o la fo ka taa kitabu bɛɛ ban ale muso de y'a kalan a bɛɛ la cɛ yɛrɛ ko k'ale ye nafa min sɔrɔ a muso fɛ kalan na ale m'o sɔrɔ ale muso fa yɛrɛ fɛ kalan na bon b'a yɛrɛ k'a fɔ olu sera u ta kɛcogo la u sabalila ɲɔgɔn kɔrɔ baara yɛrɛ fana tilara ka ɲɛ o tuma na an b'a hakili to o yɔrɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ ni ko ɲanaw la an b'a ye k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ muso ka sabali a b'a ka darisu de y'a cɛ ma cogo min an b'a fɔ i b'o de yɛlɛma mɛ n'a kɛra cɛ dusuba ye i bɛ fɛɛrɛ yɛlɛma ka ɲɛsin den ma walima i b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye a teri dɔ karamɔgɔ dɔ ka kuma na ye o ka jate minɛ walasa ka erreur ka corriger o ka fisa k'i sen bɔ a la pewu parce que Alahu Taala ko qul la yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ko mɔgɔ min b'a dɔn ani mun t'a dɔn olu tɛ kelen ye dɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sabali di muso yɛrɛ ma ayiwa kalandenya yɛrɛ fana limaniya Ala k'o da furu cɛ ma wallahu a'lam. Imam salamu alaikum tonton ko i ka question jaabi kɛla la boli duwawu kɔfɛ ko n'i ye duwawu kɛla sisan i kan ka kɛ kɛla ka kɛ mun de kan fɔlɔ i bɛ fɛ duwawu jumɛn ye duwawu bɛ kɛ seli kɔfɛ seli kɔnɔna ni seli kɔfɛ duwawu bɛ k'a bɛɛ la hakili la ɲininkali min nana o kɛra bolokɔrɔta de o ni duwawu kɛbaliya o tɛ kelen ye i ka seli kɔnɔ yanni i ka salamu bila tayya la i bɛ se ka duwawu kɛ i ten dalen bɛ duguma waati min sujuru la i bɛ duwawu kɛ ni salamu yɛrɛ bilara kuma minnu bɛ fɔ yanni i ka zikuru kɛ astaghfirullah astaghfirullah siɲɛ 3 اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي olu kuma minnu bɛ fɔ o bɛɛ kɔfɛ i bɛ se k'i ka duwawu kala duwawu fɛn fɛn ka di ye i b'o bɛɛ kala sariya la baasi t'o la Ala ka faamuya d'an ma. An balimakɛ dɔ bɛ question bɛ yan question ye ko ale n'a muso bilala ɲɔgɔn na muso ye tɛ dɔ bɔ kɔnɔ tuguni kalo 4 a bɛ da Ala salo de kɔnɔ a tɛ sɔn ka don bɔ kɔnɔ ko sariya bɛ cogo di o kiti bɛ cogo di sariya kɔnɔ. cɛ de bɛ muso corriger ni nin ye mais muso man kan tɛ k'a fɔ k'a bɛ cɛ corriger ni nin ye fo n'o sɔrɔ jogo dɔ bɛ cɛ la parce que aw bilara ɲɔgɔn na ani cɛ ye nin kɛ o ma fɔ kuma kɔnɔna na an bɛ mun fɔ dɔrɔn jogo dɔw de bɛ yen n'o yera muso la sariya b'a fɔ i b'i muso i b'a waju n'a ma wajulu mɛ i bɛ dilan tigɛ a la n'a m'o mɛn i b'a gosi gosili la jogonin tɛ gosili min nɔfɛ o ye silamɛya sariya ta ye. O tuma na waatiw kɔnɔna la i bɛ dilan tigɛ a la o dilan tigɛ fana tɛ tɛmɛ kalo 4 kan cɛ dimina muso kɔrɔ cogo cogo i tɛ dilan tigɛ muso la kalo 4 sanfɛ ni kalo 4 sera muso mana kuma fɔ cɛ bɛ wele de k'a ɲininka n'o y'a sɔrɔ dimi de ka bon kojugu a f'i ɲɛna i ka sabali ko tɛ i bolo tuguni a kɛra Ala ko ye mais o bɛɛ la ni cɛ ma sɔn ni muso yɛrɛ ko k'a tɛ furu la furu bɛ sa a b'a yɛrɛ muso mana furusa ɲini o la furu bɛ sa baasi si t'a la
mais muso de ka bɔ so kɔnɔ ka n'i da salon kɔnɔ kalo 4 fɛn tɛ ka tɛmɛ ni cɛcɛ an b'a fɔ muso y'a ka sabali dɛ muso bɛ se k'o kɛ kun min na o ye ala sɔsɔkobaw ye dɛ ni cɛ kɛra jɛnɛyakɛla ye walima cɛ kɛra gulɔmina ye walima cɛ yɛrɛ banna seli ma walima cɛ kɛra filankafo ye a bɛ seli mais a bɛ filankafoya baaraw kɛ muso k'i tigɛ ka bɔ a la f'a ka tuubi o ye tɛ baasi ye o fana ye ka kuma ni cɛ ye ka alɛriti d'a ma n'a ma sɔn o la ni muso ye furusa kɔni demande furu bɛ se ka sa komi kɛlɛ kuma ma fɔ kɛlɛ kun ma fɔ nin kɔni ye foroba jaabi ye ni muso kɔni sabalila i ni cɛ ka bila ɲɔgɔnya bɛɛ tɛ kɛ k'i b'i tigɛ cɛ la dɛ a bɛ to yen dala mangani mana wuli e ka bɔ so kɔnɔ ka n'i da salon kɔnɔ kalo 4 o tɛ furu tagabolo ɲuman ye dɛ n'o bɛnna ni cɛ fana ka dimi a laban ye jumɛn ye a laban bɛ kɛ furusa de aw yɛrɛ m'a dabɔ o dɔw kama a bɛ tila ka taa bɔ yen a bɛ taa k'aw bolo furusa ye komi kɛlɛ kun ma fɔ ni kɛlɛ kun dɔnna jaabi kun bɛ nɔgɔya mais n'o kɔni tɛ an bɛ sabali de ɲini fan fila bɛɛ fɛ kɛlɛ dɔ bɛ kɛ aw bɛɛ ala tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ten aw dalen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais dilan tɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ faamu walima cɛ dimina don dɔ la a ma sɔn ka dumuni yɛrɛ kɛ a donna so kɔnɔ a ma hali foliw ni fɛnw k'a dusu bɔra tile damadɔ o kɔfɛ a seginna a kɔ o ye adamadenya tagabolo ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamu an ka furu kɔnɔ mais kalo 4 muso tɛ da so kɔnɔ fo salon komi kɛlɛ kun ma fɔ an bɛ mun fɔ an balimamuso ye a ka sabali a fɔra ko cɛ de k'o baara kɛ muso ma fɔ wallahu a'lam an balimamuso dɔ question bɛ yan ko ale denmuso fatura yanni denmuso ka fatura a ye sanu d'a ma ko yala ko sanu dun k'a kan ka jaka bɔ cogo di to yen sanu min dira ma a bɛ jate minɛ n'o y'a sɔrɔ sanu ni fɛn 3 y'a sɔrɔ fɛn fɔlɔ ye sanu yɛrɛ ka se nin sɔbu ma k'a fɔ sanu bɛ n bolo dɔrɔn n b'a jaga bɔ o tɛ dɛ hakɛ dɔ de bɛ sanu kan ka so o hakɛ ye garamu 80 walima garamu 85 dɔnnikɛla dɔ yɛrɛ y'a bila fo 90 na mais ninnu de ye camancɛ taw ye garamu 80 walima 85 n'i ka sanu y'o bɔ an b'a fɔ k'a sera nin sɔbu ma a filanan san fana ka yɛlɛma k'i ka sanu to i bolo i y'a sɔrɔ don min na jaga tɛ bɔ o don dɛ fɛn min bɛ yen n'o jaga bɛ bɔ a don o ye maadinu de minnu bɛ taa damanda la n'u ye sanu sen i ye sanu bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ la i b'o ta bɔ a la i b'o di mais ni sanu min filɛ san de bɛ yɛlɛma k'o to i bolo fɔlɔ o ye filanan ye a sabanan a kana taa kungo sɔrɔ sanu nin na kungo min bɛ dɔ bɔ sanu nin na i n'a fɔ yanni san ka yɛlɛma problème dɔ ye sɔrɔ o problème yɛrɛ sanu yɛrɛ bɛ taga o la yɛrɛ sanu yɛrɛ bɛɛ bɛ firi ka don o la walima e mago bɛ hakɛ dɔ la o bɛ tigɛ ka bɔ sanu na n'a kɛra o fana ye an b'a fɔ ko jaga t'a la fo problème yɛrɛ de fana bɛɛ ka tɛmɛ o tuma na i denmuso ye sanu min d'e ma nin fɛn 3 de bɛ ɲini a la san ka yɛlɛma k'a to i bolo a ka garamu 80 walima garamu 85 a k'o sɔrɔ san yɛlɛmalen fana problème si t'i la mun bɛ i ɲɛsi sanu min ma k'a fɔ i bɛ dɔ bɔ a la n'o si ma sɔrɔ an b'a fɔ i ma k'a fɔ ko i kana jaga bɔ a la mais n'o dafalen y'a sɔrɔ an b'a fɔ i ɲɛna i ka jaga bɔ a la wallahu a'lam an balimakɛ dɔ bɛ ɲininkali bɛ yan mais an bɛ ɲininkali déformé dɔɔni ale b'o rasisi de an tɛ rasisi y'a dɔn ko yala ko sugandi kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ne ye nin de ne tɛ furu ni kabila ma ne tɛ furu ni kabila ma ne tɛ furu kabila k'o kiti bɛ cogo di silamɛya la n'i bantɔla ye ka furu kabila dɔ ma fo n'i siranna ni den taara nin kabila la jogo dɔ bɛ yen a bɛna ta nin kabila mɔgɔ ninnu fana silamɛya t'u ka koba ye ni den taara diinɛ min b'a bolo a bɛna diinɛ bila ni mɔgɔ siranna nin ɲɛ i b'i ban k'i den furu kabila ko t'o la mais nin si ma ye a bɛ ɲɛna ko de bɛna kɛ ɲininkali ye mais o ma kɛ ɲininkali ye o b'a yira ale kɔni bɛ mun kan o ye kalanni ye o tuma a b'a kalan waati jumɛn n'a y'a kalan waati fɛn fɛn na baasi t'a si la mais waati min ka fisa n'alimami tilara fatiya la e k'i ta kalan waati o de kɔni ka fisa mais k'a fɔ k'alimami to fatiya la i fana bɛ k'i ta kalan k'i ye baasi kɛ ne tɛ baasi dɔw la ka da kama dalu sɔrɔ la mais ni alimami na mɛn fɔlɔ ale tilara ka fatiya la aw bɛɛ jɛra ka amina fɔ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ e sɔrɔla k'i ka fatiya kalan yanni alimami ka tila ka sura la i ma baasi kɛ seli taritibu la mais n'i y'a kalan nɔfɛ fɛnɛ ma baasi dɔn o fɛnɛ na wallahu a'lam an ka question dɔ tun tɛmɛna n'o ye sanu ko question ye bon dɔw nana tuguni k'a fɔ ko sanu b'ale bolo a b'a kɛ jago a bɛ jago k'o la ani sanu min b'a yɛrɛ ka masiri n'o ye musolaka ye ko yala ko a kan ka masiri fana ta fara jagota ye fana kan k'o fana jaga bɔ de ma ni san yɛlɛmara la ka sanu fɛn fɛn to muso bolo jaga b'a bɛɛ la n'a sera nin sɔgɔ ma sɔsɔli bɛ mun na muso ka masiri est ce que jaga bɛ muso ka masiri la
an karamɔgɔba dɔw taara k'a fɔ ko muso ka masiri ko jaga t'a la hali n'a ka masiri sera garamu 100 100 ni kɔ 200 ma ni muso ma dabɔ foyi kama fo masiri san mana yɛlɛma a b'a bolo ye n'a bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la a b'a dɔn n'a bɛ denkuli kɛ a b'a dɔn o masiri mun b'a bolo ni muso yɛrɛ y'o bila a yɛrɛ ɲɛ ye walima n'a n'a cɛ don a b'a yɛrɛ masiri cɛ ɲɛkɔrɔ o sanu min bɛ yen ko jaga t'o la o sanu min bɛ yen ko jaga t'o la o tuma na o mun filɛ o ye dɔɔni dunkɛ dɔw ka kuma ye nka dɔɔni dunkɛ fan caman bɛ mun kan olu ko jaga b'a la o ko jaga b'a la ni fɛn jumɛn ye alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a furumuso an b'a Aisha ko don dɔ la masiri dɔ tun b'an b'a Aisha tu bolo a y'a yira alakira la ko alakira nin ye kɛnzu ye alakira ko n'i y'a jaga bɔ ko kɛnzu tɛ kɛnzu ye wari min ma jaga bɔ o de ye kɛnzu ye asa fɔra k'i ma wari min jaga bɔ sini ala b'o yɛlɛma k'o kɛ sa dɔ de ye o bɛ meleke la ni kulera sa b'i puruti i dawolo la a b'a fɔ ana maluk ana kɛnzuk ne de ye ka nafolo ye i ye nafolo min sago n'i ma jaga bɔ a la ne de y'o ye ale siranna ko alakira yala ni masiri min bɛ n bolo ni ne ma jaga bɔ a bɛ kɛ kɛnzu ye wa alakira ko awɔ ko ni ma jaga bɔ k'a bɛ kɛ kɛnzu ye muso dɔ fana nana ala ka ciden fɛ haju dɔ la a n'a den alakira ye muso ɲininka ko masiri min filɛ i den tigɛ la nin e b'a jaga bɔ wa a ko alakira ko jaga bɛ n na wa alakira ko yala ka di ye sini ala ka ni yɛlɛma ka kɛ tasuma bololanɛgɛ ye ka don i den tigɛ la wa o yɔrɔ bɛɛ la a ye bololanɛgɛ 2 nin bɔ a den tigɛ la a y'a di alakira ma alayhi salam o hadisa min bɛ a bɛ taa se fo 5 la alakira bɛ mɔgɔw su a ye jaga bɔ masiri la o tuma na ni dɔɔnikɛlaw ka kuma giriyara o kan an fana bɛ sigi o kelen de kan ni masiri bɛ muso bolo i ka jaga bɔ o de ka fisa ka tɛmɛ a jaga bɔ baliya kan o tuma o masiri sanuma min b'i bolo ani e bɛ ka sanu min feere dɔɔni kɔni y'i ka jago minan de i bɛ ka mun feere o ye ka jago minan ye ni san yɛlɛmara i b'ale inventaire de lajɛ i b'a inventaire lajɛ n'a bɛnna garamu hakɛ min ma i b'o jaga bɔ i ka masiri o mana bɛn garamu hakɛ min ma o fana jaga bɔ n'o sɔrɔ o t'o hakɛ bɔ o tuma na i b'a fara ɲɔgɔn kan ka da k'a bɛɛ lajɛlen ye i ka wari de parce que n'an yɛrɛ bolo dɛsɛra sanni feere la an b'an ka sanu de ta k'u feere ka fara an bolo kan o tuma muso kɔni k'a faamu k'a ka masiri ko jaga b'a la wallahu a'lam. Ayiwa balimamuso dɔ ka question bɛ yan ko yala ko safi watiri kiti bɛ cogo di ko n'i tilara safo sali ka sali directement ou bien ka lɛri 2 saba kɔnɔ k'a sali. fɛn min shafil witiri lahala ye seli yɔrɔ 3 de b'a la mɛ kɛcogo 3 ni safo selila yɔrɔ min ka seli walima i datɔ la ka seli walima dugu tila fɛ ka wuli ka seli ni wagati 3 de b'a la n'i y'a kɛ ni 3 fɛn fɛn kɔnɔ i ma baasi kɛ ni safo selila yɔrɔ min parce que a yɛrɛ de b'aw ka lahala dɔn i bɛ baara kɛ cogo mun na n'o sɔrɔ safo kɔfɛ i bɛ occupé ni safo selila yɔrɔ min i b'i ka shafil witiri sigi walima n'i y'a to yen i da kuma ka seli dɔɔnikɛla dɔ ko k'o fana fusamantiya ka bon safo kɔfɛ ta kan n'i y'a to o fana na su dugu tila ka wuli ka seli alakira kun b'o de kɛ sallallahu alaihi wasallam alakira ka shafil witiri bɛɛ kun bɛ seli su kɔnɔna de la wala n'a wulila shafil witiri seli la ale yɛrɛ tɛ sunɔgɔ tuguni yanni fajiri ci parce que n'a y'o seli n'a ye witiri seli a tɛ mɛn fajiri yɛrɛ bɛ sin ka wuli ten alakira bɛ jɔ fɛgɛmani 2 seli o de kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka fajiri seli nin waati 3 fɛn fɛn bɛ yen n'i ka seli kɛ o kɔnɔna la i ma baasi kɛ safo kɔfɛ directement walima i datɔ la walima su dugu tila ka wuli ka seli n'i ye nin fɛn fɛn kɛ baasi t'a si la mais dɔɔnikɛlaw kɔni y'a fusamantiya bila ɲɔgɔn ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min wallahu a'lam. Imam assalamu alaikum ne yɛrɛ kan ka dugawu de kɛ n'a question mɛ o ye ne bɛ ka dugawu kɛ mɔmɛ ko nɔrɔ ka e bɛ ka kalo de kɛ kɔnɔ durusi la ka kɔnɔ durusi ne bɛ ka mun kɛ ka se ka kɔnɔ durusi kɛ. to an bɛ dugawu de kɛ ala ka kuranɛ nɔgɔya parce que kuranɛ durusili kɔni diinɛmɔgɔ bɛɛ kan k'i ɲɛsin a ma kɛrɛnkɛrɛnyala karamɔgɔw an bɛɛ kan ka kuranɛ durusi o de ye ko dafalen yɛrɛ ye o tuma a bɛ dugawu de k'a yɛrɛ ye o kɔfɛ i bɛ muraja de caya wagati dɔw fɛnɛ b'a la olu de ka fisa kosɛbɛ i n'a fɔ fajiri kɔfɛ o waatiw ani lagasara kɔfɛ o b'a sɔrɔ adamaden hakili sigilen don o waatiw de la i bɛ kuranɛ kalan ka caya parce que suran fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ to k'a kalan ka caya n'i ko i b'o durusi don min na a bɛ nɔgɔya i ma wala mɛ n'i ta kɛ ka kuranɛ kalan ka tɛmɛ ten o kɔfɛ hali n'i ko k'i b'a ta kuma dɔ la durusili bɛ gɛlɛya o tuma na ka mɛn kuranɛ ka kalan o de ka fisa kosɛbɛ don min na n'i ko i b'a durusi a bɛ nɔgɔya
otumana me mun koni fa ya ka jija olu de la iba muraja ni aya min ta ibo tanga sigi ka caya o ko fe ni wula no fe domi adurusili be noya kusobe otumana gon meje ka do de ke ala ka hakilu dayele an no fe kusobe inshallah. Abaloye kuma do be ko life assurance comme asanati membe na be mo do tige mo ko ni be do atona na so ni sara o be ataka diga so mo ko yala ko ka baraka o compagnie bolo ko ba o kibe to ni sala ko islamé ni ma dese assurance to dale me fen ka e kana barakala fen to ka fo ko assurance iki simbala o de chekan aw ka jamana assurance ba ka ta chugo mina ne konte fen do ala mais assurance yɛrɛ kɔni en tant que tel a bɛ cogo min sariya la silamɛ man tɛ ka don a baara la e b'a ye ka to yen parce que janfa minnu bɛ assurance la o de barika ka bon kosɛbɛ o tuma assurance baara fan o fan fitinin n'a kumaba a ɲɛfɛta n'a kɔfɛta i sen bɔ a la i ka baara wɛrɛ ɲini o de ka fisa parce que n'i y'a ɲininka ko assurance kiri bɛ cogo di an b'a f'i ɲɛna k'an ma bɛn bon fɛn min tɛ bɛn n'a fɔra e ka baara kɛ o société la o b'a yɛrɛ e bɛ k'olu fana dɛmɛ o baara cogo kelen de la o tuma i sen bɔ a la pewu i ka baara wɛrɛ ɲini ka Alahu Taala deli ala bɛ baara wɛrɛ nɔgɔya madama i ka laɲini halala ɲini Alahu Taala bɛ nɔgɔya baara nɔgɔya i ma an b'a ɲini ala fɛ inshallah ala ka baara nɔgɔya i yɛrɛ bɛ se k'i ka halala dafalen sɔrɔ baara min na wallahu a'lam. an ka balimakɛ dɔ ka question bɛ ko yala ko ka sigi ka ɲɛgɛn na k'i sigi k'i ɲɛtilen qibla la o ka question bɛ cogo di sisan hadisa bɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ taara mako dilan i kana ɲɛsi kɔrɔna walima i kana ɲɛsi tilebi ma ni taara mako dilan ni taara o la i kana ɲɛsi kɔrɔ ma i kana ɲɛsi tilebi ma yala o ye kɛnɛmalabaw ni ɲɛgɛn bɛɛ de ye wa walima kira kan bɛ kɛnɛmala dɔrɔn de ma dɔnnikɛlaw bɛ mun kan kira kan bɛ kɛnɛmala de ma misalila n'i bɛ kungo kɔnɔna la a bɛ voyage sira fɛ e yɛrɛ jiginna i bɛ fɛ ka taga jalaminɛ la ka n'i ɲɛsi kɔrɔ ma ka ni i kɔ don tilebi la kira kan b'o de ma mais ɲɛgɛn kɔnɔna so jɔlen i mana ɲɛsi yɔrɔ o yɔrɔ fosi t'a la i ɲɛsira kɔrɔ ma o la o tilebi o bani o baba o ni so jɔlen de don ka kɔgɔ kɛ k'a lakori i n'a fɔ an ka ɲɛgɛnw walima i ye karata kɛ ka yɔrɔ dɔ lakori ko basi si t'o la o dalilu bɛ Bukhari kɔnɔ Abdullahi ibn Umar a ko ale de la ka yɛlɛ kogo sanfɛ don dɔ la a balimamuso ka so sanfɛ komi ale balimamuso kun furulen don ala ka ciden yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam k'ale yɛrɛ y'a ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye a b'a ka mako dilan o cogo la a ɲɛsinen bɛ yɔrɔ min ma o ye kɔrɔ ye a kɔ donnen bɛ yɔrɔ min ma k'o ye tilebi ye o hadisa y'a yira k'a fɔ ko ɲɛgɛn t'a la yɔrɔ fɛn fɛn la kori la ko mɔgɔ bɛ se k'i mako dilan yen o yɔrɔ t'a la mais n'a kɛra kɛnɛba de kɛnɛ jɛnba minnu bɛ sahara ninnu ni an ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ ninnu n'a kɛra o kɔni n'i bɛna mako dilan i ka n'i ɲɛsi kɔrɔ ma i ka n'i ɲɛsi tilebi ma i ka n'i kɔ don kɔrɔ na i ka n'i kɔ don tilebi la i bɛ se ka bani walakin sharriku wa gharibu o tuma na tile bɔ yɔrɔ n'a bin yɔrɔ i bɛ se k'o lajɛ walima bani ani baba i bɛ se k'olu lajɛ i b'i ka mako dilan kɛ i ɲɛsi yɔrɔ la mais kana kɛ ni kɔrɔ ye o tuma na fan bɛɛ côté an k'o de faamu an ka baara la wallahu a'lam. Assalamualaikum. So, a question several. What you do na several nema to kanta di kanyai. So question dem bola ma nyai kaya so mala na fe mo ni yoka. So muna papi di document inshallah di papi ko tema era notifié kala ko se ma ko. Abaloke lo ganyangal be ko ni mamente tahiyatu ko ba tashahhud tahiyatu lillah bo ko ni mo mento do sale ko kijiwe to amba fatigi ka kala parce que dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔw y'a yira ko tahiya kalanni ye wajibi ye mazhabu la dɔw ko ko wajibi tɛ farida don wa farida tɛ o de kama seli yɛrɛ farida hakɛ dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kan hakɛ la dɔw ko 12 dɔw ko 14 dɔw ko 16 a bɛɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen dɔw b'o kɛ farida ye dɔw t'a kɛ farida ye o tuma na tahiya fana y'o kelen pe de nka mun kɔni don ala ka ciden y'a kala sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ kan ka tahiya kala an ka sigi fɔlɔ tahiya bɛ kala an ka sigi laban tahiya bɛ kala a la a wajibi na wajibiya e bi simbo la e kɔni b'a kala parce que ala ka ciden y'a kala sallallahu alaihi wasallam o tuma na ni tɛ se an b'a f'i ɲɛna i k'a kala de silamɛ man kan tɛ k'a fɔ silamɛya baara dɔ ma ni tɛ se an b'a f'i ɲɛna mun na i tɛ se i kan ka kalan de ni t'a dɔn o kɔni bɛ se ka faamu mais i tɛ se ala tɛ mɔgɔ bila baara si la k'a fɔ k'i tɛ se a la tahiya nin i b'a ɲɛɲini i b'a kalan de a kɛlen ma komi fatiya seli tɛ mɔgɔ ye n'i ma fatiya kalan cogo min tahiya fɛnɛ seli t'i abada f'i ka mana
tayya be do do ka kuma na i ka seli man fi ka tayya kala o ya munun tara wajibi ma yoro o to mana ko min bo chugola kana son ka seli te ka fo eti se tayya kada ka mana tali jamana do la nugo ko wajibi mana sigi kan yini e bi jija ko sharia be do akara o kasira ke chugo e bo sharia do barake oro sharia e bo do sokono na sharia e bo do adamadi e ni be do kasura ma soro jamana kono mala mo jamana kono ma do jamana kalana me be sira ni mo do akana na ka jamana sigi geleyima o be chugo mina muna islamiya yoro do be fo kata sisi sama hal sayti sura anta ka fo jobi bolol hal sayti se fatiyala hal sayti se tahiyala wal mal sa seli korota yti sola otmono lushite dalbi angana fo ni tisi iba fo de ni kunta do amba fo ala te mo ni fe ni kunta me ni tisi ni ya do domina ko seli fendo do yoro bele ba kalande wajibil kan ni tuila ka hakili tulai kana fo ko ni tisi ibe seli iba kala ya ni sayachi amba ina Allah fa ala ka famiya dam wallahu a'lam balon soro ñinigalige ko a cɛ tɛ cɛya la ko yala ko ale ka ka furusa wa kana furusa donc a bɛ na ni question dɔw ye question c'est un peu perturbant mais obligé n'a nana fana mana ɲininga o bɛna wuli kuma la sinon bon a kan ka fɔ de fɛnɛ parce que furu tiɲɛ sababu dɔ don a ka fɔ u fila bɛɛ ka mɛn o de ka fisa muso min bɛ yen ni ala y'i bɛn cɛ ma cɛ min n'a man kɛnɛ o kɔrɔ de ye bana b'a la kulusi jala sira fɛ yala i furu bɛ se ka sa wa walima i furu se ka sa a bɛ furusa kun bɔ mais a tɛ perese kun bɔ de parce que bana de don a bɛ furusa kun bɔ mais a tɛ perese kun bɔ a bɛ furusa kun bɔ cogo di furu sigilan dɔ don o kɔrɔ cɛ ka muso ka hakɛ dɔ cɛ ka o de ye ni nege min bɛ a bɛ se ka basi cogo di parce que furu kɛ kunba dɔ ye cɛ ka muso la wasa walasa ka muso kisi jɛnɛya ma muso ka cɛ la wasa walasa ka cɛ kisi ka bɔ jɛnɛya ma bon b'a yira n'o dɔ la kelen ma sɔrɔ furu kɔnɔ a bɛ furusa kun bɔ a kelen ma i n'a fɔ cɛ ka kɛnɛ ma a ye dilan tigɛ muso la a bɛ furusa kun bɔ walima n'o y'a sɔrɔ ɲininkali de kun kɛra ko muso min mana dilan tigɛ a cɛ la a fana bɛ furusa kun bɔ mais a tɛ teliya de kun bɔ an b'a fɔ muso ye de nin bana bɛ cɛ la waati joli parce que bana ye cɛ minɛ samiyɛ tilema fɛ parce que cɛ yɛrɛ tagabolo la farikolo cogo tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ samiyɛ wagati cɛ dɔw ka kɛnɛ mais tilema t'ale ka ko ye tilema wagati i bɛ taa sɔrɔ a farikolo man kɛnɛ a kan kosɛbɛ o t'a yira k'a tɛ cɛya la dɛ cɛ dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tilema waati ale ka kɛnɛ mais samiyɛ wagati ninnu na i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la fariw man d'a la a n'o cɛ masina man kɛnɛ olu tɛ kelen dɛ a filanan i bɛ taa sɔrɔ ni souci fana cayara problème ni problème cayara cɛ kun na kosɛbɛ a bɛ na ni kulusi jalala gosi fana ye mais n'o problème résoudre la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ cɛ kelen bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ten a bɛ kɛnɛya ni bɛɛ bɛ se ka kɛ a dɔw fana na i bɛ taa sɔrɔ dumuni min yɛrɛ bɛ ka di cɛ ma n'a b'o dun o dumuni yɛrɛ de bɛ ka nin bana las'a ma bana t'a la dɛ a bɛ dumuniba minnu kɛ ten i n'a fɔ tuluma dumuniba kɛrɛnkɛrɛnyala su fɛ e datɔ la e tɛ dumuni si kɛ ni tulumafɛnw tɛ a ka ca ala fɛ i fari fasa bɛɛ bɛ yoba o kɔrɔ tɛ ka o ko kulusi jalala gosi b'i la i yɛrɛ ka alimentation i ma se o kɛ cogo de la i b'o ko baara min kɛ o de bɛ taga jouer kan tulu bɛ fɛn o fɛn na a si man ɲi cɛ ma su fɛ o kɛra nɔnɔ de ye wagati bɛɛ i b'i kɔnɔ fa nɔnɔ la k'i da walima wagati bɛɛ tulumafɛnbaw e b'i kɔnɔ fa o de la k'o da walima dumuni min bɛ yen k'a yɛlɛma man di n'i y'a dun a tɛ yɛlɛma joona walima dumuni min bɛ yen n'i y'a dun dɔrɔn a b'i kɔnɔ gonfler a bɛ ballonnement lase i kɔnɔ ma nin si tɛ cɛ ka dumuni ye sufɛ bon k'i to nin na dɔrɔn a ka jugu i fasa ma tuma dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ kulusi jalala gosi b'i la ka sɔrɔ o t'i la i t'i cogo de la mais n'a ta ma kɛ nin si ye f'a kɛra bana yɛrɛ ye an b'a fɔ cɛ ma a k'a yɛrɛ furakɛ dɛ parce que muso furukun y'i ma nin de ye f'i k'i yɛrɛ furakɛ muso furukun tɛ ka na e ka so kɔnɔna lajɛ armoire ni tobiliw ni fɛn o dama tɛ a belebeleba ye jumɛn ye o ye kɛnɛya nin o tuma na n'i ma kɛnɛya nin na ni wagati kɛra i bɛ ka furakɛli kɛ san kelen ɲɔgɔn na muso y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ na ale se ka sabali ka tɛmɛ o bɛɛ kan baasi t'a la a bɛ fɔ cɛ ye cɛ dun b'a ka furakɛli yɛrɛ yɛrɛ la mais tiɲɛ yɛrɛ la a ma kɛnɛya a bɛ fɔ muso y'a ka sabali i ni mɔgɔ min kɛra ɲɔgɔn fɛ ka kɛnɛma to n'o banana e de kan k'o tigilamɔgɔ dɛmɛ kɛnɛya ne fana ko i bɛ furusa ka bɔ o kun o furusa ko kuma yɛrɛ dusukasi bɛ dɔ fara cɛ ka bana kan dɛ parce que hali muso yɛrɛ fana ka comportement dɔ bɛ yen o bɛ cɛ dɛsɛ ka sɔrɔ kulusi jalala gosi t'a la parce que waati bɛɛ i bɛ k'i cɛ dusu kasi
waati bɛɛ bɛ ka kuma fɔ cɛ ma mun man kan tɛ ka kuma waati bɛɛ cɛ mana e ye dɔrɔn cɛ ja de bɛ tigɛ nin bɛɛ bɛ cɛ dɛsɛ de nin bɛɛ de parce que a kana kan ɲɛna ko kulusi jala nin ye farikolo de ye farikolo ka ko tɛ koyi a bɛ hakili de la a bɛ kunkolo de kɔnɔ yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni hakili ma sigi a bɛ jouer i ka kulusi jala kan fɛn fɛn bɛ yen ni hakili sigilen don ko problème t'i la ni muso ka di alhamdulillah hali ni kulusi jalala bana ye e minɛ e furakɛli tɛ gɛlɛya mais problème bɛ mɔgɔ min na waati bɛɛ hali ni bana t'o la kulusi jalala bana b'o tigilamɔgɔ la o tuma a b'o yɔrɔ fana jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnya la muso yɛrɛ de kan ka a cɛ yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ kulusi jala bana nin yɛrɛ la a dumuniw ani comportement ani lahala ninnu e yɛrɛ de kan k'olu baara kɛ mais mun kɔni don a bɛ furusa kunbɔ n'o sɔrɔ bana nin yɛrɛ ye tiɲɛ ye ni cɛ ma sɔn k'a yɛrɛ furakɛ wagati janyara ni muso ko k'a bɛ bɔ sariya la jurumu kɔni t'i kan mais ni sabalila k'i cɛ dɛmɛ furakɛli la o de ka fisa wallahu a'lam. An balimamuso dɔ bɛ question bɛɛ k'ale bɛ mesi d'ale la mesi ka mesi da mɔgɔw kunkolo la ko yala a b'a fɛ ka misiri dɛmɛ ko o kiri bɛ cogo di. A kana wari don misiri la dɛ a k'o to yen parce que fɛn fɛn ye haramu ye i kana na n'a wari ye ne bolo ale kan ka ɲininkali kɛ n bɛ mesi digi de la yala kiri bɛ cogo di i bɛ ka wari min sɔrɔ yanni i ka hami o don yɔrɔ la i bɛ baara min yɛrɛ la i bɛ ɲininkali k'o de la fɔlɔ i bɛ baara min na baara ɲuman tɛ dɛ ala kira de k'a disa don sallallahu alaihi wasallam ala ka danga bɛ mɔgɔ kɔ mɔgɔ min bɛ mesi digi a n'a bɛ digi mun kun na k'ala ka danga b'u bɛɛ nɔfɛ e min ka baara ye mesi digi ye i dangalen don i bɛ k'a digi mun fana kun na o fana dangalen don muso ka ɲininkali kan ka kɛ de mɔgɔ min bɛ mesi digi la i ka kiri ye fɛn jumɛn ye i bɛ baara min na baara haramuyalen don i b'o to yen de ka baara wɛrɛ ɲini baara min ye baara dagalen ye o de ka fisa kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛna n'o wari ye ka don misiri la i kana kɛ dɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ala ye masa sanuma de ye masa ɲuman don k'ala tɛ foyi fɛ ni fɛn ɲuman tɛ ala ka tubi nɔgɔya an balimamuso ye n'o tɛ wari nin tɛ wari ɲuman ye wallahu a'lam. Voilà, an bɛna don question laban de fɔ sisan inshallah taala ni ala sɔnna ma an karamɔgɔ kɛ vraiment ni cɛni baraji alhamdulilayi sɔrɔ an bɛna sali wele ni sali wele la o la inshallah an bɛ saliji dɛmɛw na olu bɛna salijiw ta an balimamusow bɛ yɛlɛ sanfɛ n'an tilara o la dɔrɔn o y'a bannen inshallah taala ma laban min ka question bɛ an balimamuso dɔ ko denyɛrɛnin b'a sen kan ko n'a y'a la n'a ye sugunɛ kɛ a ka fani na k'a bɛ se ka sali n'o ye wa o de y'an ka question laban inshallah. dɔɔninkɛla dɔ ye a daga n'a kɛra ka sɔrɔ i bɛ seli la i bɛ se ka seli n'a ye baara minnu bɛ yen ni yafa bɛ k'a ma ko y'a dɔ ye mais n'o y'a sɔrɔ i tɛ seli la i b'a yɔrɔ sanuya dɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko den fitinin min bɛ sin min n'a ma dumuni kɛli daminɛ ni cɛmanin don n'a ye sugunɛ kɛ fini na i bɛ ji kɛ k'a yɔrɔ furufuru mais n'o y'a sɔrɔ musomanin don i b'a yɔrɔ ko yɛrɛ de ni musomanin don i bɛ ji k'a la k'a yɔrɔ ko yɛrɛ mais ni muso tɛ ni cɛ don n'i ye ji k'a la k'a yɔrɔ furufuru dɔrɔn ko bɛ wasa kɛ o tuma na ka bamunin to i kɔ la walima k'a to i sen kan i bɛ seli la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛli min kɛ an ko dɔɔninkɛla fan caman y'a yira ko yafa bɛ kɛ o ma parce que n'a fɔra ko muso k'o sanuya kɛ kuma bɛɛ la ka seli bɛna gɛlɛya denbatigiya kɔnɔna la muso bɛ seli la ni den ye wagati bɛɛ bon n'a fɔra kɛ o kɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ fini na i bɛ bɔ i bɛ taa kɛ e ka seli tigɛ ka na ko bɛ caya kosɛbɛ mais n'i sera ka kɛ o de kɔni ka fisa kosɛbɛ o tuma na yanni den kɔni ka dumuni kɛ a ka ɲɛgɛnɛ kiri ye nin mais n'a ye dumuni kɛ daminɛ a ka ɲɛgɛnɛ kiri ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ ta bɛ kɛ kelen ye cɛya t'o la musoya t'o la n'a ye dumuni kɛli kɔni daminɛ n'a ye ɲɛgɛnɛ kɛ fini kan dɔrɔn i bɛ ji k'a la ka yɔrɔ sugo de o kɛra den cɛ ye o kɛra denmuso ye o b'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ nɔgɔlen don wallahu a'lam. Nin question dɔ ye min ye ko ale baara ɲɔgɔn de don ale de ye ka patron yɛrɛ mais silama tɛ donc ale sukoya bɛ juma dɔn u kan ka su yɛrɛ jeni de yala ale kan ka taa mɔgɔ ka sukoya la min tɛ silama ye wa. mɔgɔ min fatura o de tɛ silamɛ ye wa. O de tɛ silamɛ. non ka janaja yɔrɔ tagali tɛ silamɛ ma i bɛ se ka taa kafiri ka janaja la condition min na n'a kɛra i balima ye walima i sigiɲɔgɔn ni su donbaga ma sɔrɔ a la i bɛ fara su donbagaw kan o ye ka dingɛ sen a ko baarakɛden a ko k'ale ka patron ye jɔn de bolo ale ka patron b'a ka baara kɛ don non ni de ye patron ye mun sara o de ye patron ye non bɛɛ bɛ balo la o de ye patron n bɛ balo la o de ye patron ye mais mun sara o de ye baarakɛla ye mais kafiri de kɔni don bon a kɛra patron a kɛra baarakɛla o ti problème ye problème ye mun ye dɔrɔn o ye diinɛ ko de ni fa min kɛra kafiri ye kaban n'o sara a ti bɛn i ka to ka janaja de la n'o y'a sɔrɔ patron de sara ni kafiri don a ti bɛn baarakɛla ka taa ka janaja la mun sara n'o de ye baarakɛla ye ni kafiri don a ti bɛn patron ka taa ka janaja la a bɛ taa janaja la condition min na n'o y'a sɔrɔ balimaya sinji b'u cɛ walima sigiɲɔgɔnya b'u cɛ
n'o dɔ la kelen fɛnɛ bɛ a bɛ taa jɛnaja min fɛnɛ kɛ o ye kaburu sen wagati dɔrɔn de ka taa don dingɛ kɔnɔ a bɛ t'o dɔrɔn bɛɛ de la parce que islam maana adamaden ɲɔgɔn donni dingɛ kɔnɔ o ye wajibi de hali adamaden kafiri a su tɛ lafili ko bagan su bɛ lafili cogo min ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ summa amatahu fa akbar ale bɛ adamaden faga a tila ka don kaburu kɔnɔna la o ye bonya de ye ala ye mun di adamaden bɛɛ lajɛlen ma o b'a yira kafiriya t'a la silamɛya t'a la ni sara i su bɛ dɔɔni o yɔrɔ kɔni na a bɛ se k'o participer mais n'o yɔrɔ kɔni tɛ baara ɲɔgɔnya si kana bila a ka fara u ka jɛnaja la a kɛra koli ye o a kasangeli o o b'a ka taa n'a ye o ka église kɔnɔ walima o ka synagogue o ka fɛn o fɛn mun sara a mana kɛ diinɛ fɛn fɛn la ni silamɛya tɛ a ti bɛn e ka participer kana taa si la e bɛ taa mun na dɔrɔn o y'a jigi wagati de ye dingɛ kɔnɔ o fɛnɛ na ni jigibaga den ma sɔrɔ i bɛ se ka fara o kan k'o dɛmɛ mais n'o sɔrɔla yɛrɛ a banna n'o sɔrɔla a banna i sen t'a la i bolo t'a la parce que diinɛ ye aw ka ko bɛɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na wallahu a'lam. musokɔrɔba fana ta ko a ka juru bɛ don de la awɔ bon juru in mɛnna ten ale bɛ yala a bɛ se ka juru ni bɔ jaga bɔ wa juru min b'a tigi la wa juru b'a tigɛ ale ka juru bɛ bɔ awɔ n'a sɔrɔ ale bɛ se k'o jaga bɔ ni ka juru bɛ mɔgɔ la a jaga bɔli a bɛ jate minɛ de i ka wari min b'a la ni wulila nɔfɛ yɔrɔ min est-ce que i b'a sɔrɔ wa n'o y'a sɔrɔ i ka juru bɛ dɔ la n'i y'a tigi wele karisa n mago bɛ wari la a k'aw ko problème si t'a la nin i ka wari minɛ ni jagabɔ kuma sera i b'o jaga bɔ ni jagabɔ kuma sera i b'o jaga bɔ mais n'o y'a sɔrɔ i ka juru b'a la i tɛ se k'a sɔrɔ abada hali ni wulila nɔfɛ i t'a sɔrɔ ni jagabɔ kuma sera o tɛ ka wari ye i kan'o jaga bɔ mais n'ala y'a kɛ san min na a y'o juru sara i bɛ san kelen jaga bɔ a la n'ala y'a kɛ a ye i ka juru sara nin mɛnlenba kɔfɛ i bɛ san kelen jaga bɔ a la ale bɛ kɛ o cogo de la wallahu a'lam ala ka hakili ɲuman d'a ma. k'a fɔ an bɛna safo seli ni seli tɛ mun na ka taa seli da tuguni dumuni bɛ dugu ma. ala ka taa ni sago wa inshallah ni ma na ma toro ni ma ta ba ba so o vraiment ko nya ka ko ni ba sa ko alhamdulillah kira ko be sa kira so na inshallah taala ala ko ko be na o ko ni o ta ko la inshallah ala ka ta ko ala so ka ta ala ka ko bismillah ta ka ko be da ma ta inshallah inshallah ne ko to la Amrana America, everyone is going to see. It doesn't matter the money you put on the it was possibly so. It didn't do no, I'm not. So I'm like a boy. 5 years and answer then you saw to rather than see you now and do one for your salary. I'm not your salary. When you see them, I have to ask you, is it business? I know one of the I cry they couldn't or semi cry. Parce que ici me ambro mais ici me ambro antate dia garantali anyela garantali fo be ida jali ali bitu na bisila karosala wodi mi foni kala biru na masia I wodi me so na kauna kala biru alama vraiment mo kan kaduma kala bi kan wona donc anya na ana kulete mo be fe lakini kaba maliemba ivoiriemba sénégaliemba nigériemba fin c'est là Afrique parce que c'est une africaine de taille c'est ça le Libéria avec Afrique même si on est musulman quoi c'est moi c'est tout mon stade donc fin de l'année comme si on a un beau fleur à faire un pile de quoi allez pour un pile de ça allez gaz de ça allez ticket de ça allez franc un pile de quoi caro bien la pile allez que ça là mais la coupe à bilona à la musulman donc toujours quand c'est moment andi bakabla ana mande anya ina vidéo là ande convaincre vidéo là pour nous là et pour dire vraiment amitié à la bari la de l'on là Jeffrey
la diverse cose. Alla figura coro di camera Marcelo anche per il mese fino alla bicana con dimeno anche per il mese alla per la defini alla canina la Marcelo Kamala. Donc ale bɛ ka kan mɔgɔw présenté la sa. An bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ka baɲumankɛ minnu bɔra sumayara ma. N'o y'an balimakɛ ye, n'o ye Koyita ye. An ka foli b'a ye kosɛbɛ. An ka an b'a wele ko bamanankan ne de maraka ne ye. Ko n tɛ to mɛn na. Donc an b'a fɔ, an b'a wele ɲuman don. An bɛ Mukutari Sidibe, an ka alimami Sidibe ani Buba ani Tumani, olu y'an ka alimamikaw ni misiw kɛ ɲɔgɔn ye. An ko foliba b'u ye parce que u sera ka an fara ɲɔgɔn kan, u bɛ denmisɛnw kan. Donc u b'an yɛrɛ fana fara ɲɔgɔn kan. O ye Ala tanuba de ye quoi. Ala y'a daminɛ misi ɲɔgɔnya ma, mais an m'a dɔn. Walahi an tɛ misiw ye. Ala tanuba de bɛ yan nɔ. Ala y'a daminɛ. Parce que RCC tɛ an bolo yan nɔ. Malien, Guinéen, an fɛ maninka ni maraka ni bamanan an bɛɛ de kelen ye. Arasiyati, tulo ani bololakala dɔrɔn de bɛ yen. Mais min ka gɛlɛn an bolo an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ko kan. O ye misiri ni ka deni ye. U m'a forcer mɔgɔ si kan, u m'a wajibiya mɔgɔ si kan, mais Ala de y'a wajibiya kan. Dugu mana jɛ kalo mɔmɛ dɔrɔmɛ 50 ani bɛ dɔrɔmɛ 100 ko k'a bɔ k'a di Ala ma. An bɛ dɛsɛ an dun fana bɛ taa ka taa États-Unis jɔ Afrique an bɛ terrain san 5 millions an bɛ taa pusite b'u ta mais an tɛ sabali an k'an jija kalo mana sa dɔrɔmɛ 50 ka taa fɔ dɔrɔmɛ 100 bɛɛ lajɛlen k'a bila i ka programme kɔnɔ quoi musoya t'o la cɛya t'o la bɛɛ lajɛlen k'i jija ko sara an ka se ka misi min an k'a bɔ nɔgɔ la an bɛ bi filɛ kɛ ka taa dugu ma fɔ sanfɛ. An ka misi na ɲɔgɔnna ka dɔgɔ dɛ kun si an dɛ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ n'a tɛmɛna mana ta ka 96 misiri 77 misiri n'a tɛmɛn'o la a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ donc an k'an jija misiri min an k'a bila an bolo fila an k'a minɛ an bolo fila denmisɛnw ka kalan imam y'a fɔ cogoya min an ka denmisɛnw ka kalan an k'a ɲɛɲini an ka teknikɛla yɛrɛ bila an ka imamu bila condition na o de ka ɲi quoi ni ma y'o bila condition na sera tɛw kan dɛ an bɛ imamu bila condition u b'an ka denw kalan an bɛ wari fitinin min k'a to ko ɲa an bɛ yan n'an taa Afiriki o jɔn bɛ taa Afiriki mɔgɔ si taga an y'a mɔdenw sɔrɔ yan nɔ u b'u ka denw sɔrɔ yan nɔ jɔn bɛ taa ni mɔgɔ min taara siɲɛ kɛnɛ la a tɛ taa bilen aw ka sera ka so donc an k'ala minɛ an k'ala ɲaɲini yan nɔ an bɛ yɔrɔ la Ala bɛ yen an k'ala ɲaɲini k'an to yan nɔ an bɛ dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala m'an to ɲɔgɔn ye an bɛ misi mɔgɔbaw fo an bɛ imam fo min nana an foli k'an bolo yan nɔ an b'a fɔ an b'a wale ɲuman dɔn an bɛ bɛɛ fo merci aw ni ce. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك آمين صرف قلوبنا على طاعتك آمين اللهم ربنا إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك آمين اللهم اجعل حبك أحب إلينا من المال والولد والمال الجبار إلى زمرة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ربنا سهل لنا الأمور وفرج لنا الكروب واقض عنا الديون برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم ربنا احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قائدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ربنا استرنا فوق الأرض، استرنا تحت الأرض، استرنا يوم العرض عند لقائك. اللهم ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفوته، ولا دولا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا علما إلا فهمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عصبا إلا زوجته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك قضى ولنا فيها رضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.